자, 반갑습니다. 오늘 또 공부를 시작하겠습니다. За уулзсандаа баяртай байна. Өнөөдөр тэгээд ахиад 예, хичээлээ. 지난주는 우리가 중보자의 사역에 대해서 봤습니다. За өнгөрсөн 7 хоногийн хичээлээр бид нэр зуурчлагчийн маань хийдэг ажлууд одоо тийм хэрхэн ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ гэдгийг бид нэр үзсэн. 자, 그 가운데 첫 번째 그리스도의 비하 상태, 낮아지셨다라는 Мгм. 부분입니다. Мгм. За тэгээд тэр дундаа одоо Христийн одоо хэрхэн өөрийгөө дорд болгосон. Тэгмээ дорд болгож одоо номхотгсон дорд болгосон талаар үзсэн байгаа. 그래서 잉태되시고 또 출생하시고 또 인간으로서 삶과 죽음, 이러한 모습들이 바로 비하 상태였습니다. Мгм. За тэгээ Христ энэ дэлхий дээр амьдрахдаа хэрхэн дорд бодлогосон бэ гэж тийм ээ. Энэ маань болохоор тэр бурхан хэрнээ тэр хүний хөвлөдөг бүрэлдэж төрөөд за тэгээд тэр энэ дэлхий дээр байхдаа одоо хэрхэн амьдарсан за бас зовлон үзэгдгүүр үзээд хэрхэн нас барсан гэж энэ бүх талаар үзсэн. 자, 비하하셨지만 그렇다고 해서 하나님이 아니신 것은 아닙니다. Хэдийгээр тэр дорд болгогдсон дорд боловч тийм ээ. Тэр бурхан биш байсан гэсэн үг бол биш. 그래서 영광을 비우고 종의 형상을 입으셨다. Мгм. Тийм учраас тэр өөрийн алдрыг орхиж тийм ээ боолын дүр төрхийг өмссөн гэж байна. 자, 오늘은 계속해서 49문입니다. За тэгээ өнөөдрийн асуулт маань үргэлжлээд одоо ерөөсөө энэ хэрхэн дорд болгосон бэ гэдэг маань л ерөөсөө үргэлжилж явсаар байгаа. 49 дугаар асуулт дээрээ. 자, 그리스도는 그의 죽음에서 어떻게 자기를 비하시켰는가? Мгм. За тэгээд 49 дугаар асуулт Христ өөрийн үхлээр өөрийгөө хэрхэн дорд болгосон бэ? Үхлээрээ дамжуулж өөрийгөө дорд болгосон байна. 자, 유다 제자죠. 유다, 가룟 유다에게 배신을 당했습니다. За мэдээж хариулт нь Искариотын Юдас түүнээс урвсан. 또 제자들에게 버림을 당했습니다. За бас дагалдагч нарын гэсэн түүнийг одоо орхисон. 또 세상에게 모욕과 배척을 받았습니다. За тэгээд дэлхийн ертөнцөд тийм ээ дэлхийн ертөнц түүнийг доромжлон гадуурхсан. 이 빌라도에게 정죄를 당하고 За тэгээд Пилат түүнийг одоо шүүсэн. 또 그의 박해자들에게 고문을 당하셨습니다. За тэгээд зогсохгүй түүнийг хавчагч нар тийм ээ түүнийг одоо буруутгасан. 자, 그러면서 이 죽음의 공포와 이 흑암의 권세와 이 투쟁했습니다. За тэгээд үхлийн аюул болоод харанхуй эрх мэдэл одоо түүнийг хулцсан гэх юм. 자, 이렇게 하나님의 무거운 진노를 느끼면서 또 견디면서도 자기의 생명을 속죄 제물로 내어 놓으셨습니다. Тэр ингэж тийм ээ өөрийн амийг за бажаараа тэр өөрийн амийг гмийн өршөөлийн тахил болгож тэр бурхны уур хилэн хийгээд тийм ээ бурхны хүнд уур хилэн давн туулаад өөрийн амийг гим нүглийн өршөөлийн уучлалын тахил болгон өргөсөн. 자, 이렇게 고통스럽고 수치스러우며 저주받은 이 십자가의 죽음을 견디셨습니다. За тэгээд тэр маш зовлонтой, маш их ичхүүртэй энэ хараагдсан гэх тэр загалмаан үхлийг тэр одоо амссан. 자, 그리스도께서 이렇게 그의 죽음에서 자기를 비하시킨 것입니다. Ийм байдлаар дамжуулан Христ өөрийн үхлээрээ өөрийг
өглөөрөө өөрийгөө дорд гэдгээ одоо дорд болгосон байна. 이 죽음은 우리 인간들에게 있어서 가장 예, 두려운 그런 상태가 아닐 수 없습니다. Үхэл гэдэг зүйл бол ерөөсөн хүн төрөлхтний хувьд бол тийм ээ хамгийн айдас ихтэй гэхгүй аимшигтай зүйл байгаа. 자, 관련된 선고를 보면 마태복음 27장 4절에 이 가룟 유다 이 유다 제자에게 배신을 Мгм. 당하셨습니다. За тэгээд холбоотой ишлэл гэх юм бол холбоотой ишлэл Матай 27-гийн 4 Искариотын Юда тийм ээ одоо Христэс урвсан 은 30에 자기 이 스승인 그리스도를 판 것입니다. 30 мөнгөн зоосоор тийм ээ өөрийн багш болох одоо Христийг тэр зарцсан. 자, 뿐만 아니라 다른 제자들도 예수님을 버렸습니다. За тэгээ зогсохгүй өөр бусад одоо шавнар нь хүртэл түүнийг хаяад одоо яваад гисэн. 예수님이 이 십자가에 끌려가실 때 다 도망갔습니다. Тэгээд Есүс загалмаа руу чирэгдээд хөтлөгдөд явхад тэр бусд нь одоо бүгдээр хаяад явсан байгаа. 자, 구약의 이사야서에서는 53장 2절 3절에 이렇게 에, 고난을 당하실 것을 미리 기록해 놓으셨습니다. За тэгээд Исая 53-ын 2 3 дугаар ишлэл дээр харах юм бол тэр Есүсийг тийм ээ хэрхэн зовлон амсах талаар бүгднийг урдчлаад хэлсэн байсан ба. 자, 여기 본문 한번 읽어보겠습니다. 이사야 53장 2절에서 3절. За тэгвэл бүгдээрээ Исая 53-ын 2 3 дугаар ишлэлийг олж уншъя. Исая 53-ын 자, 한번 읽어주세요. 2 3 이사야 дугаар ишлэл. 53장 2절 3절. За Исая 53-ын 2 3. Учир нь тэр түүний өмнө нь ялах нахиа мэт хуурай газраас гарсан үндэс мэт ургасан түүнд хэлбэр дүрс цогж авахлан байхгүй. Бид түүнийг харъя гэсэн ч бидний анхаарлыг татгаж дүр төрх алга. Тэр үзэн ядагдаж хүмүүсээр орхигдов. Тэр гашууны хүн бөгөөд өвчин зовлон мэдсэн. Бид нүрээ түүнээс нуусан. Тэр үзэн ядагдаж бид түүнийг хүндэтгээгүй. 아멘. Амен. 자, 예수님은 흠모할 만한 아름다운 것이 없다고 했습니다. За Есүс тийм ээ одоо тэр нүдэнд үзэгдэх тэр юу гэдэг дүр төрх одоо сайхан дүр төрх байгаагүй гэж хэлсэн байгаа. 그러니까 예수님은 외모적으로 모든 그 인간적으로 봤을 때 그렇게 뭐 내세울 만한 것이 없었다. Бидний анхаарлыг татхууц дүр төрх алгаа гэсэн тийм ээ тэгж одоо бусдын өмнө ил тодрох одоо зүйл төл байгаагүй байна. 심지어는 멸시를 받았다고 그랬습니다. За бүр юу гэж байсан бэ гэх юм бол тэр доромжлогдож гэсэн байна. 그래서 사람에게 실어 버림받았다는 거예요. За тэгээд тэр үзэн ядагдаж хүмүүсээр орхигдов гэсэн. 여러분 보통 사람들이 이렇게 싫어할 버림받을 정도로 이렇게 싫어하기가 참 쉽지가 않죠. 있긴 있지만. Хүмүүс ерөнхийдөө тийм ээ биенээ үзэн яддаг ч гэсэн бүр орхигдтал нь одоо хин ч эргэн тойронд нь үлдэхгүйгээр тийм ээ орхиж явтал нь үзэн яддаг тохиолдол одоо бараг байдгүй байхаа. 여러분들은 그래도 다 대부분 잘생기시고 다 괜찮아 보이십니다. Та нарыг харах юм бол юу гэдэг одоо нэг одоо тэр Христ шиг тийм ээ одоо ингэж орхигдтал нь тийм одоо царай муутай ч юм уу гадуурхагдтал нь ийм одоо гадуурхтал нь тийм царай муутай хүний анхаарал татгууц зүйл байхгүй юм гэж гэсэн юм бол харагдахгүй байна. 자, 그런데 예수님은 전혀 사람들이 흠모할 만한 모습이 아니었다라는 거예요. Гэтэл Есүсийн хувьд бол тийм ээ тэр хүмүүсийн анхаарлыг татгууц төрөх түнд байгаагүй гэж хэлсэн байна. 자, 그런데 여기서 중요한 부분이 있는데
우리도 그를 귀히 여기지 아니하였다라고 했습니다. За тэгээд энэ ч нэг чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол бид ч гэсэн тийм ээ бид нүрээ түүнээс нуусаа гэж хэлсэн байна. 자, 물론 이스라엘 백성들이 유대인들이 예수님을 귀히 여기지 않았습니다. Бид түүнийг хүндэтгээгүй гэж хамгид 3 дугаар эшлийн төгсгөл дээр шүү тэрийг хэлж бид түүнийг хүндэтгээгүй. Яг үнэндээ юудэчүүд ч гэсэн тийм ээ Есүсийг хүндлээгүй шүү дээ хүлээж аваагүй. 그래서 예수님을 무시하고 멸시해서 십자가에 달려 죽게 한 것입니다. Тийм учраас Есүсийг дорд үзэж доромжлож тэр загламаа дээр түүнийг одоо өхүүлсэн байна. 자, 그렇다면 우리는 지금 오늘날 우리는 예수님을 귀히 여기고 있는가 한번 생각해 봐야 되겠습니다. За тэгвэл бид нөр өнөөдөр тийм ээ бид нэр өнөөдөр Есүсийг ингэж хүндэлж байна уу гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. 물론 저와 여러분들이 예수님을 십자가에 잡아 죽이진 않았습니다. 실제로. Мэдээж бид нэр бол одоо шууд Есүсийг загламаа дээр цовдлцоогүй тийм ээ. Алаагүй. 하지만 예수님의 그 십자가는 나의 죄 때문에, 우리의 죄 때문에 달려 죽게 되신 것입니다. Гэтэл Есүсийн тэр үхэл, Есүсийн тэр загламын үхэл болохоор миний гим нүглээс болоод бидний гим нүглээс болоод тэр загламаа дээр үхсэн байна. 그러니까 그 죄가 예수님을 십자가에 못 박히게 한 것입니다. Тийм учраас тэр загалам, тэр гим нүгэл маань Есүсийг загламаа дээр цовдлсон байна. 뿐만 아니라 Тэгээ зогсохгүй энэ 09-д хүн майк хаагараа. 제자들이 십자가에 달리신 예수님 앞에서 도망했다고 했습니다. За тийм учраас дагалдагч нар тийм ээ одоо загламаа дээр цовдлогдсон Есүсийг одоо загламаа дээр цовдлогдох гээд баригдах үед нь тийм ээ одоо түүнийг хаяад зогцсан гэсэн байгаа. 다시 말하면 예수님은 그 십자가가 하나님의 말씀을 순종하는 십자가고 의를 이루시는 십자가였습니다. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол тэр загламаа маань ямар загламаа байсан бэ гэх юм бол тэр зөвийг гүйцэтгэж тийм ээ бид нарыг зөвхт байдалд авчирч бид нарыг бидний төлөө өгөх тэр загламаа байсан. 다시 말하면 그 예수님의 그 말씀을 따라간다는 것은 그 의의 길을 함께 한다는 것은 그 십자가를 우리도 바라보고 따라가는 것입니다. Тэгвэл бид нэр тэр үгийг дагаж тэр загламааг дагнаа гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэр зөвхт байдлыг дагаж зөвхт байдлыг даган бид нэр тэр загламаан замаар явахыг хэлж байна. 만일에 저와 여러분들이 말씀을 순종하지 않거나 의의 길로 가지 않고 죄악된 길로 가게 된다면 그것은 제자들과 마찬가지 우리도 예수님을 버리고 도망간 것입니다. Гэтэл бид нэр хүртэл тийм ээ одоо Бурхны үгийг дагахгүй, загламаан замаар явахгүй, тэр зөвийн замыг орхиж байна гэвэл энэ маань Есүсийн тэр дагалдагч нартай адилхан. Есүсийн дагалдагч нар Есүсийг загламаа одоо Есүсийг тэр баригдахад хаяад зугтдагтай адилхан бид нэр ч гэсэн түүнийг хаяад явж байна гэсэн үг байна. 예수님은 우리의 죄 때문에 이 빌라도에게 정죄를 받고 또 이 포행자들에게 고통을 당하셨습니다. За тэгээд Есүс бидний гим нүглээс болоод тэр Пилатын өмнө шүүгдэж бас тэр бусдын өмнө тэр юу хөө одоо ярагчтаас гэх юм уу тэр хүмүүсийн өмнө тэр шийтгэгд зовлон амссан байна. 자, 분명히 예수님이 인간의 몸으로 오셨기 때문에 우리와 똑같은 그러한 두려움, 고통이 있습니다. Яг үүнтэй адилхан биднэрт ч гэсэн айдас байдаг байгаа. 그렇기 때문에 그 사망의 그 두려움 그리고 어두움의 권세와 싸우신 겁니다. Тийм учраас бид нар тэр одоо үхлээс айдагтай бид нар ч гэсэн үхлээс айдаг учраас тэр Христ одоо үхлийн айдас болоод харанхуун ирэх мэдлэлтэй тэр бас тэмцэлсэн байна. 그리고 죄를 위한 희생 제물이 되셨습니다. За тэгээ бидний гим нүглийн төлөө тэр золиосын тахил болсон байна.
자, 그래서 이 빌립보서 2장 우리가 지난주도 봤지만 이 십자가의 수치스럽고 이 고통스러운 저주의 죽음을 당하셨습니다. За тэгээд Филиппо 2:8 дээр тийм ээ одоо бид нэр өнгөрсөн 7 хоног ч гэсэн уншсан байгаа. 2-ын 2-ын 2:8 дээр гарсантай адилхан тэр загалмайн тийм ээ тэр загалмайн үхэлд тэр ичхүүртэй үхэлд хүртэл тэр зовлонтой үхэлд хүртэл тэр дуулууртай байсан баг. 그래서 여러분 이 십자가가 우리에게 가장 큰 은혜가 되는 것입니다. Тийм учраас энэ загалмаа бол бидний хувьд бол тийм ээ маш том хамгийн том одоо нэгүүлсэл байх нь. 이 십자가의 은혜를 깨달아야만이 우리가 진정으로 하나님의 은혜에 감사할 수 있습니다. Бид нэр энэ загалмайн нэгүүлслийг тийм ээ ойлгоход юм бол тэр жинхэнэ бид нар а 십자가의 목사님 다시 말해 주세요. 십자가의 그 은혜를 깨달아야만이 음. 하나님 앞에 진정으로 감사할 수 있습니다. Бид нар загалмайн нэгүүлслийг бид нар ойлгочих юм бол бид нар бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ талархаж чадах болно, талархах болно. 자, 우리가 해설을 보겠습니다. За тэг бүгдээр за одоо тайлбар руугаа оръё. 자, 유다에게 배신을 당한 것이 왜 특별한 슬픔이 되는가? За асуудал нэг. Юда 가론 유다. одоо Искариотын Юдас тийм ээ одоо бурхан эзнээс одоо урах болсон нь түүний хувьд яагаад тэр гуниглах маш том одоо гуниглах шалтгаан болсон бэ гэж. 뭐 여러분들도 그런 경험이 있으신 분들도 있겠지만 가장 가까운 그런 가족이나 사람에게 이 배신 당했을 때 그 참 굉장히 슬픈 일이죠. За тэгээд магадгүй та нар ч гэсэн бүгдээрээ мэдэх байх тийм ээ. Мэдэрсэн байж магадгүй. Хамгийн эргэн тойрны чинь хамгийн дотны хүн чинь та нараас урвахад энэ одоо хамгийн их одоо урвалт 그러니까 одоо урвахад одоо хамгийн том одоо гуниг одоо амсдаг байхаа мэдэрдэг байх. 네, 그러니까 예수님은 유다를 진심으로 사랑하셨던 것입니다. За тэгвэл ингэж Есүс тэр маш ихэр гунигалж байхыг харах юм бол тийм ээ Есүс тэр Юдасыг бас чин сэтгэлээсээ хайрдаж байсан байна. 특별히 유다가 배신할 것을 알면서도 예수님은 더욱 사랑하셨던 것입니다. Тэгвэл Есүс тийм ээ Юдаг урвна гэдгийг мэдж байсан. Мэдж байсан ч гэсэн түүнийг маш ихэр одоо хайрлаж байсан байна. 그렇기 때문에 그러한 유다를 향해서 예수님이 더 마음이 아프셨던 것이었습니다. Тийм учраас Есүс тэр Юдад одоо Юдаг өөрөөс нь урвсан учраас тийм ээ тэр Юдаас олж одоо маш их сэтгэл нөвдсөн байна. 자, 예수님께서 제자들에게도 버림을 다 받으셨는데 이게 이러한 일이 참 감당하기 고통스러운 일이었는가라는 질문입니다. За тэгвэл хоёрдугаар асуудал дагалдагч нар нь хүртэл Есүсийг орхисон тийм ээ хаяа зугцсан. Энэ нь хүртэл үнэхээр түүнд дааж одоо явхад давж туулахад хэцүү одоо зовлон байсан уу? 자, 예수님을 따라다니면서 제자들이 자, 크게 어려움이 없을 때는 하나님의 아들로서 그리스도로 믿고 따라다녔습니다. Дагалдагч нарын хувьд бол тийм ээ одоо ямар нэг асуудалгүй ямар нэг одоо зовлон зүдгүүр тулгараагүй байх үед Есүсийг бол Бурхны хүү, Бурхны аврагч, Бурхны илгээсэн аврагч эзэн гэдэгт итгэж байсан. 자, 그러니까 평상시에는 정말 예수님을 자기 목숨보다 더 이렇게 아끼며 사랑했는데 결국 예수님이 잡혀가자 다 도망간 것입니다. Тэд нар тийм ээ одоо энгийн өдрүүдэд бол одоо Есүсийг маш их одоо хайрладаг, Есүсийг даагдаг, хүндэлдэг байсан. Гэтэл хамгийн чухал цагт нь тийм ээ тэд нар Есүсээс зугцсан, хаяа зугцсан байна. 자, 그러니까 그때는 이 제자들의 마음이 이 그리스도를 사랑하는 것보다 이 개인적인 두려움이 더 컸던 것입니다. За тэгвэл энэ маань юу гэж байна гэх юм бол
энэ зовлон учрангууд тэд нар хаяа зогцсон тийм ээ. Тэгвэл энэ маань тэд нар а Есүсийг хайрлахаас илүүтэйгээр нөгөө өөрийгөө бодсон бодол, өөрийгөө одоо хуваагчсан гэхээр бас арай биш юм а тийм ээ. Зүгээр л өөрийнхөө амийг бодсон тэр бодол тэдний хувьд одоо илүү давмгай байсан бахнэ. 자, 한번 우리는 어땠을까? 한번 생각해 볼 필요는 또 있습니다. Яг ийм нөхцөл байдал дээр харах юм бол бид нар тэгвэл тэр үед яах байсан болоо гэж бодох одоо хэрэгтэй. 자, 저와 여러분도 만일에 우리가 예수님의 제자였다면 그렇게 예수님이 끌려갔을 때 과연 우리가 도망가지 않을 수 있을까? За хэрвээ бид нар бүгдээрээ тийм ээ Есүсийн дагалдагч тэр үед Есүсийн дагалдагч нь байсан бол өнөөдөр би тэр үед хаяхгүй түүнтэй хамт байж чадах байсан болов уу? 쉽지 않겠죠. 왜냐면 Мэдээж л тэр амар биш. 같이 끌려가면 죽을 수 있기 때문에 더 두려운 것입니다. Яагаад гэвэл бид нар Есүстэй хамт адилхан ингээ баригдчих юм бол бид нар ч гэсэн бидний амь насанд ч гэсэн аюултай учраас бид нар бас айх байсан баха. 자, 세 번째 보면 왜 세상의 조롱과 배척이 그리스도에게 수치가 되는가? За тэгвэл 3 дугаарт нь 자, 왜냐하면 за 3 дугаар асуудал яагаад энэ дэлхийн ертөнцийн одоо доромжлол тэр гадуурхал тийм ээ гадуурхал Христийн хувьд ичхэвтэр гэх юм уу ичхэвтэр зүйл болсон бэ гэж. 그리스도는 세상의 창조주시고 또 주인이십니다. Яагаад гэвэл Христ энэ дэлхийн ертөнцийн бүтээгч бөгөөд энэ дэлхийн ертөнцийн эзэн нь. 그러니까 당연히 세상은 예수님을 경외하고 또 즐거움으로 영접해야만 했습니다. Гэтэл гэтэл биш шүү. Тэр Христ бол тийм дэлхийн ертөнцийн бүтээгч нь эзэн нь учраас энэ дэлхийн ертөнц түүнийг хүлээж авахдаа тэр Христийг хүлээж авахдаа түүнийг хүндэтгэж баяртайгаар хүлээж авах ёстой байсан. 자, 그럼에도 불구하고 예수님이 자기 땅에 자기 백성에게 왔는데 그들이 영접지 아니한 것입니다. Гэтэл тэр Христ өөрийнхөө дэлхий дээр тийм одоо ирсэн боловч тэр өөрийн ард түмэндээ ирсэн боловч тэд нар түүнийг хүлээж авсангүй. 자, 네 번째 보면 빌라도에게 정죄당하신 것이 왜 특별한 수치가 되는가? За тэгээд дөрөвдүгээр асуудал Пилат түүнийг шүүж шийтгэх болсон нь яагаад тийм ээ бүр ичхэвтэр байдал яагаад тэр ичхэвтэр гэд болсон юм болоо. 자, 이 빌라도는 분명히 의로운 재판을 해야만 되는 위치에 있었습니다. За тэгвэл Пилатын хувьд бол тийм ээ тэр одоо зөв шудраг шүүх хэрэгтэй байр суурин дээр байсан. 그럼에도 불구하고 그가 판결을 잘못한 것이죠. Гэтэл тэр шудраг шүүх ёстой байтал Пилат түүнийг зөв шударгаар бол шүүж чадаагүй, шүүгээгүй. 그래서 자기의 어떤 그 권력을 위해서 욕심 때문에 그리스도를 불의하게 정죄하고 재판했습니다. Тэр өөрийн эрх мэдлээ хадгалахын тулд тийм ээ өөрийн эрх мэдлээ хадгалж хадгалж үлдэхийн тулд тэр эрх мэдлийнхаа төлөө тэр шудраг бус шүүлт хийсэн маа. 자, 다섯 번째, 그리스도는 대적자들에게 어떻게 고통을 당하셨는가? За 5 дугаар асуудал Христ хэрхэн өөрийнх нь эсэргүүцэгчдээс болж зовлон амссан бэ? 5 дугаар асуудал Христ хэрхэн өөрийг нь эсэргүүцэгчдээс болж зовлон амссан бэ? 자, 우리 그 마태복음 27장 29절 한번 읽어보죠. 마태복음 27장 29절 31절까지 한번 읽어보죠. 예. Матай 29-ийн бүгдээр Матай 29 дугаар бүлгийг 자, 다 Матай 20 읽지 말고 29절에서 27 юм биш 27 дугаар бүлгийн 29-өөс 자, 29절에서 31절까지 31 자, 한번 읽어주세요.
За 29-оос 31 уншия. Үүрэгнэр титэм сүлжсэний дараа толгой дээр нь тавьж баруун гарт нь хулс атгуулжээ. Тэд түүний өмнө сөгдөж юудэчүүдийн хаанд мэндчлий хэмээн дооглон түүн рүү нулимж хулсыг нь аваад толгой руу цоглоо. Тэд Есүсийг дооглосны дараа түүнээс нөмөргийг нь тайлж хувцсыг нь өмсгөв. Тэгээд түүнийг цовдлохоор авч явлаа гэсэн. 아멘. 자, 머리에는 가시 면류관을 씌우셨습니다. Есүсийн толгой дээр тийм ээ өргөстөө титэм сүлжиж тавьсан байгаа. 예수님은 그 영광의 면류관을 써도 부족한데 가시를 그 면류관으로 예수님에게 고통을 준 것입니다. Есүс бол тэр алдрын титмийг өмссөн ч тийм ээ алдрын титэм түүнд одоо жулдахаар гэж хэлэх үү тийм ээ одоо байтал түүнд бүр өргөстөө тэр үүрэгнэр тэр титэм сүлжиж түүнд өмсгөө зогсохгүй тэр титмийнх нь тэр өргөсөн тэр Есүсийн толгой руу хатгаж байсан баг. 보통 가시가 여러분 뭐 손에 찔리든지 뭐 다른 데 찔리는 경우가 있겠죠. Та нар өргөсөөр одоо хатгуулж үзсэн тийм ээ гартаа эсвэл одоо хаана нэг одоо гарандаа хөлөндөө ч юм уу тий одоо ингээ хатгуулж үзсэн байгаа. 여러분 그 가시가 얼마나 그저 손에 좀 가시가 찔려도 참 그 힘들죠. Гарт жоохон л ингээд өргөсөөр хатхангууд ямар айхтар өвддөг үлээ тийм ээ. 근데 예수님은 그 가시로 그 면류관으로 그 머리에 씌움으로 해서 엄청난 그 고통을 받게 되신 것입니다. Гэтэл Есүсийн толгой дээр тэд нэр өргөстөө үүрэгнэр титэм хийж шүлжээд тавьсан учраас тэр зөвхөн нэг өргөс биш тийм ээ маш олон өргөс түүний толгой руу хатгаж түүнийг одоо өвтгөж түүнийг зовоож байсан байгаа. 자, 사람이 그 몸이 아픈 것도 아픈 거지만 무엇보다도 그 마음, 그 영적으로도 그 고통받았을 때 그건 정말 쉽지 않습니다. Хүмүүс тэр бие маань өвдөх ч юм уу ямар нэг зовлон бие маань одоо өвдөж хандлах юм бол тэр нь үнэхээр зовлонтой хэцүү байдаг тийм үү. Гэхдээ махан биеийн өвчин зовлонгоос гадна тэр зүрх сэтгэлийн тэр тийм ээ өвдөлт энэ бол одоо маш их одоо хэцүү байдаг. 얼굴에 또 침뱉음을 받았다고 했습니다. За тэгсэн түүн рүү нулимж гэсэн байгаа 30 дугаар ишлэл дээр. 이건 정말 인간 이하의 취급을 한 거죠. За энэ бол ерөөсөө түүнийг хүн гэж үзэхгүй байна тийм ээ хүн гэж үзэхгүй байна. 그리고 그 십자가에 달릴 때도 그 양손에 또 발에 못을 박히신 것입니다. За тэгээд тэр заалмаа дээр цовдлогдохдоо гартаа болон хөлөндөө хүртэл хадуулж байсан. 그래서 그 십자가에서 그렇게 사형을 하는 것은 그 당시 굉장히 아주 흉악한 그러한 죄수들만 그러한 벌로서 십자가에 죽게 한 것입니다. Тэр үед загалмайн үхэл гэдэг бод тийм ээ үнэхэрийн одоо уучлагдсгүй гэм нүгэл үйлцсэн хүмүүс л тийм аимшигтай үхлээр өөхөх ёстой хүмүүс загалмаа дээр цовдлогдож алдаг байсан байгаа тэр үед. 그러니까 여러분 예수님이 뭐 전혀 죄를 짓지 않으셨죠. 그런데 Есүс бол 그러한 고통을 받으신 것입니다. гэтэл Есүс ямар ч гэм нүгэл үйлдэггүй байтал тэр ийм зовлонг амссан байна. 자, 계속해서 6번 문제입니다. За 6 дугаар асуудал дараа нь. 그리스도께서는 언제 사망의 공포와 어둠의 권세와 더불어 싸우셨는가? За тэгвэл Христ хизээ үхлийн айдас харанхуун ирэх мэдлэлтэй тэмцэлцсэн бэ? Хизээ. Христ хизээ үхлийн айдас болон харанхуун ирэх мэдлэлтэй тэмцэлцсэн бэ? 자, 물론 예수님은 분명히 신성이 있으신 분입니다. За Есүс бол мэдээж тэр бурхан чанартай тийм ээ бурханлаг чанартай нэгэн байсан хүн байсан. 자, 하지만 또 인간이시기 때문에 분명히 그런 공포와 그런 두려움이 분명히 있었습니다. 예수님도. Хэдийгээр тэр бурханы чанартай тийм ээ бас мэдээж тэр хэдийгээр бурхан байсан боловч нөгөө талаараа тэр хүн байсан учраас түүнд айдас бас зовлон мэдрэх ийм одоо айдас
төгшөөр түүнд байсан байна. 그래서 우리가 상식적으로도 이 죽기 직전에 가장 큰 두려움을 갖는다고 합니다. Гэхдээ хүн гэдэг бол тийм ээ одоо ерөөс яг өхийн өмнө бол хамгийн их тэр айцыг мэдэрдэг байх нь хүн. 자, 그리고 예수님은 그 십자가 달리시기 전날 밤에 겟세마네 동산에서 이 사망의 공포와 어두움의 권세와 더불어 싸우신 것입니다. За тийм учраас Есүс яг одоо Гецсемен руу алхах замдаа тийм ээ Гецсемен цэцэрлэгт байхдаа тэр загалмаа дээр цовдлогдохоос өмнөх орой тэр Гецсемен цэцэрлэгт байхдаа тэр үхлийн айдас болон харанхуй эрх мэдэлтэй бол маш их одоо тэмцэлдэж зөрчилдөж байсан байна. 자, 7번 문제 보면 그리스도께서는 언제 하나님의 진노를 느끼셨는가? За тэгвэл 7 дугаар асуудал Христ хизээ бурхны уур хилэнг мэдэрсэн бэ? 자, 특별히 그의 생의 마지막 겟세마네 동산에서 십자가에 달리신 동안에 하나님의 이 진노를 느끼셨습니다. За тэгвэл тэр хизээ юм бэ гэх юм бол тэр өөрийн амьдралын сүүлчийнхаа шүн тийм үү? Сүүлчийн өдөр Гецсемен цэцэрлэг болон тэр загалмаа дээр цовдлогдох тэр үе хүртэл Гецсемен цэцэрлэгдэх залбирлаас хойшоо тэр загалмаа дээр цовдлогдох үе хүртэл тэр Христ тэр бурхны уур хилэн үүрч байсан. 그래서 제6시부터 9시까지 이 3시간 동안 계속된 어둠 속에서 하나님의 진노를 경험하셨습니다. За тэгээд тэнцээ өглөө 6-аас 9 хүртэл одоо энэ 6-аас 9 цаг хүртэл гэсэн байна тийм. Энэ 3 цагийн хооронд тэр харанхуй бүрхэхэд тэр үед тэр бурхны уур хилэнг одоо бас мэдэрч байсан байна. 자, 그러면서 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 라고 외치셨습니다. Тийм учраас тэр эцэстээ тийм ээ миний бурхан юунд намайг орхино вэ гэж тэр хэлсэн байна. 자, 이 말씀은 하나님이 예수님을 버렸다는 게 아닙니다. Тэгвэл энэ маань бурхан Есүсийг одоо орхицсон, хайцсан гэсэн үг бол биш. 물론 예수님이 우리를 대신해서 십자가에 달려 죽으셨습니다. Мэдээж Есүс бидний төлөө загалмаа дээр цовдлогдсон нас барсан. 그러니까 그 죄가 얼마나 하나님의 진노가 큰가를 예수님을 통해서 우리에게 알게 하신 것입니다. За тэгвэл үнэхээр тэр хүн төрлөختний гим нүгэл бидний гим нүгэл хичнээн аимшигтай байсан бэ гэдгийг энэ бурхан тийм ээ Есүсээр дамжуулан биднэрт ойлгуулж өгч байгаа. 자, 다시 말하면 예수님을 십자가에 달려 죽이실 정도로 그 죄가 크다라는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол Есүс тэр загалмаа дээр цовдлогдоод өөхөх хэмжээний тийм ээ тэр гим нүгэл тийм их болсон байна. 아시겠죠, 여러분? 이 예수님의 이 외침이 굉장히 중요합니다. За тийм учраас та бүхэн маш сайн ойлгож байгаа ах гэж бодож байна. Есүсийн ингэж хашгирсан хүртэл маш одоо чухал ах нэ. 그렇기 때문에 우리는 그 하나님의 진노로 인해서 내 죄 때문에 다 죽을 수밖에 없는 것이었습니다. Тийм учраас бид нэр үнэхээр тэр бурхны тэр уур хилэнгээс болоод бид бүгдээр өвөхөөс өөр аргагүй байсан байна. 근데 하나님께서는 예수님이 잘못한 게 없는데 예수님을 버리시면서까지 우리를 살려주신 것입니다. Гэтэл бурхан тийм ээ бид нарыг хайрладаг учраас бид нарыг аврахын тулд тэр өөрийн Есүс хүү болох тэр Есүсийг хаях хүртэл хайж байж тэр бид нарыг аварсан байна. 자, 그러니까 바로 그 십자가는 이 죄에 대한 하나님의 진노, 하나님의 그러한 심판을 우리가 생각해야 됩니다. Тийм учраас энэ загалмаа гэдэг бол бурхны тэр гим нүгэлд ууралсан уурных нь илрэл гэж бид нар бодох хэрэгтэй. 그러니까 분명한 것은 그 십자가에 달릴 자는 바로 우리다라는 거예요. 나다. 예. Тэгвэл эндээс нэг зүйл тийм ээ. Тэр загалмаа дээр цовдлогдох ёстой хүн хин бэ? Би байх нь би. Бид нар би байх нь. Би цовдлогдох ёстой байж гэж. 자, 그렇기 때문에
여덟 번째 문제 보면 이 구세주의 죽음의 성격은 무엇이었는가? 성격은? 성격, 음흠. 성격. 예. 아하. Тэгвэл 8 дугаар асуудал. 8 дугаар асуудал тэр загалмай. Тэр Христийн аврагч хийсний хүн тийм бидний аврагч хийсний тэр загалмайн үхлийн 예. а 의미라고 해도 돼요. 죽음의 아하 의미. 예. одоо үхлийн одоо нэг мөн чанар юу байсан бэ гэж юунд оршиж байна вэ? Үхэх болсон шалтгаан гэхээр бас ариуш яг л үхлийн мөн чанар нь юунд байна вэ? 그러니까 우리 주님은 인간의 죄를 속하기 위해서 자신을 하나님께 희생 제물로 드리셨습니다. За тэгвэл хариулт нь ерөөсөө амархан. Тэр бидний эзэн бол хүн төрлөختний гим нүглийг тийм ээ уучлуулахын тулд өршөөлөхийн тулд өөрийгөө бурхны өмнө тэр загалан биш тэр золиосын тахил болгон өргөсөн юм аа. Бурхны өмнө 따라서 өөрийгөө тэр одоо золиосын тахил болгон өргөсөн юм аа гэж. 따라서 그의 죽음은 다른 이들의 죽음과 달리 특별한 것입니다. Тиймээс тэгээ зогсохгүй түүний үхэл бол тэгээ зогсохгүй түүний үхэл бол бусад өөр хүмүүсийн үхлээс онцгой өөр байсан. 자, 그러니까 예수님이 뭐 병들어서 죽으셨거나 아니면 그냥 늙어서 또 아니면 사고로 돌아가신 것이 아닙니다. Ааха. Тий Есүсийн үхэл нь юугаараа өөр вэ гэх юм бол тэр бусдад адилхан тийм ээ өвчин тусаж өгөөгүй эсвэл хөгшөрч өгөөгүй эсвэл ямар нэг осол аваараас болж тийм ээ одоо үхсэн юм бол биш. 뿐만 아니라 예수님이 저항할 만한 어떤 힘이 없어가지고 그런 불의를 당해서 죽게 된 그런 희생양이 아닙니다. За эсвэл юу гэдэг нь тэр өөрийгөө үхлээс одоо аварч чадах ямар нэг хүчгүй эрх мэдэлгүйгээсээ болоод үгсэн биш тийм ээ. Тэр а зүгээр л золиос болсон юм аа. 그는 순전히 이 죄의 희생 제물로서 즉 이 죄인들을 위한 구속자로서 돌아가신 것입니다. Мэдээж тэр гим нүглийн золиос болж тийм ээ золиосын тэр дахид болсноороо тэр бус гим нүгэлтнүүдийн төлөө тэр өгсөн юм аа. 그 이 예수님의 이 죽음의 의미를 잘 아셔야 됩니다. Тийм учраас бид нар Есүсийн тэр үхлийн утга учир гэдэг зүйлийг тийм ээ мөн чанарыг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 다시 말하면 내 죄를 속해 주시려고 십자가에서 죽으신 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тэр Есүс бол тийм ээ миний гим нүглийг өршөөж уучлахын тулд тэр загалмаа дээр нас орсон байна. 자, 그래서 아홉 번째 문제 보면 왜 십자가를 통한 죽음이 특별히 이 혹독한 죽음이었나? За тэгвэл 9 дугаар асуудал дээр тэр загалмайн үхэл яагаад бүр тийм ээ онцгой тэр үхэл болсон юм бэ гэж. 왜냐하면 이 십자가 죽음이 고통스럽고 수치스러우며 저주의 죽음이었기 때문입니다. Яг тэгвэл загалмайн үхэл бол тэрээс хамгийн зовлонтой, хамгийн одоо ичхэвтер бас хараагдсан үхэл байсан учраас. 자, 그리고 왜 십자가의 죽음이 고통스러운 죽음이었는가? За тэгвэл 10 дугаар асуудал загалмайн үхэл яагаад тийм зовлонтой үхэл юм бэ гэж зовлонтой. 보통 사람을 이렇게 사형하게 할 때 가령 이제 목을 벤다든지 아니면은 이렇게 가능한 이렇게 빨리 이렇게 죽게 하죠. Ерөнхийдөө бол юу гэдгийг тэр одоо энгийн тэр одоо өөхөх хялтнуудыг олох юм бол тийм ээ одоо шууд хоолойг нь богоод ч юм уу эсвэл ямар нэг аргаар гялс одоо үгчдэг тийм ээ тэр одоо маш хурдан өхүүлэх арга ашигладаг тийм ээ өөхлийн ялт. 근데 십자가에 달려 죽는 것은 그렇게 쉽게 죽지 못합니다. Гэтэл энэ загалмайн үхэл гэдэг бол загалмаа дээр цовдлогдсон одоо үхэн гэдэг бол тийм амархан шууд үхдэг одоо үхэл биш байна. 그러니까 죽을 때까지 매달려 있는 거예요. Үхэн үхтлээ тийм учраас тэр үхэн үхтлээ тэр загалмаа дээр өлгөөтэй байдаг байна. 그래서 물과 피를 다 쏟게 됩니다. Тийм учраас тэр одоо түүний биед байгаа тэр одоо цусаа, усаа бүх зүйлийг одоо шавхдаг.
үхэл ах нь. 그러니까 이 십자가에 달려 죽는 것은 엄청난 고통이 따르는 것입니다. Тийм учраас энэ загалмай дээр үхэл гэдэг бол маш их тэр зовлонтой, тэр өвдөлттэй, тэр зовлон зүдгүүрийг давдаг. Одоо биш давдаг биш дагдаг ийм одоо үхэл ахны. 그래서 이 11번 문제가 이 십자가에 달려 죽게 하는 것이 가장 수치스럽고 저지스러운 그러한 죽음이었던 것입니다. Бид нэр түрнээс хойш хэлж байгаа тийм ээ энэ зовлон зүдгүүр гэдэг. Бас одоо ичхэвтер байдал. За тэгээд хараагдсан үхэл гэж тийм ээ. Тэгвэл энэ зовлон зүдгүүрээс гадна тэгвэл дараагийнх нь энэ юу хөө ичхэвтер байдалтай гэж. Ичхэвтер үхэл гэж юу юм бэ? Ичхэвтер үхэл болон одоо хараагдсан үхэл гэж. 그래서 보통 이 십자가에 달려 죽게 되는 자들이 이 노예들이나 아주 이렇게 죄수들, 큰 죄를 진 죄수들 이런 자들이 당하는 형벌이었습니다. Тэгвэл энэ загалмайн үхэл гэдэг бол тийм ээ одоо ямар хүмүүс энэ загалмаа дээр үхдэг вэ гэх юм бол боолууд эсвэл маш аимшигтай хүнд гэмт хэрэгтнүүд л ийм одоо аимшигтай ялыг одоо үхлийн ялыг авдаг байсан байна. 자, 그래서 신명기 21장 23절 말씀에 보면 나무에 달린 자마다 하나님의 저주 아래 있는 자다라는 말씀이 있습니다. Тийм учраас дэд хул 21-ийн 23 дээр юу гэсэн бэ гэвэл модонд өлгөгцөг хүмүүр бурхны хараал дор байдаг гэсэн байна. 그래서 이 십자가 죽음이 이 수치스럽고 저주스러운 죽음이었던 것입니다. Тийм учраас энэ загалмайн үхэл гэдэг бол ичхэвтер тэгээ зогсохгүй одоо хараагдсан ийм үхэл ахнэ. 자, 그래서 자, 12번 문제 보면 우리 구주께서 결국 어떻게 돌아가셨는가? За тэгээ 11-р одоо асуудал маань ингээд дуусахад 12-р асуудал тийм ээ. Бидний эзэн хэрхэн үхсэн юм бэ? Хэрхэн эцэстээ одоо хэрхэн үхсэн бэ гэж. 자, 우리가 본문을 이렇게 좀 보게 되면 마태복음 27장 50절에 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영원히 떠나가시다라고 했습니다. За тэгээ бид нэр хэрвээ одоо номд одоо Библиэд дээрээс хэрвээ харах юм бол юу гэдэг вэ гэх юм бол Матай 27-гийн 50 дээр юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол тэр уртаар амьсгаа аваад тийм ээ одоо Есүс дахин чангаар хашиграад өөрийн сүнсээ гаргажээ гэсэн ишлэл байгаа. Матай 27-гийн 50 дээр. 그러니까 예수님이 그 십자가에 3시간 달려 있으시면서 참 큰 고통을 받으신 것입니다. За тийм учраас Есүс загалмаа дээр 3 цагийн турш өлгөгдөж байхдаа тэр хэмжээнийхээ маш их тэр зовлон зүдгүүрийг амсчиж байсан байна. 그리고 요한복음 19장 28절에 보면은 모든 일이 이미 이루신 줄 아시고 내가 목이 마르다라고 했습니다. За тэгээд тэр Иохан номын Иохны хэдэгч Иохны 19-ийн 28 дээр харах юм бол юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Бүх зүйл биелэлээ оллоо гэд одоо үүний дараа одоо бүх зүйл биелэгдэхийн тулд цангаж байна. Би цангаж байна гэлээ гэсэн байна. 자, 그리고 신포도주를 받으신 후 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영원히 돌아가셨다라고 기록이 되어 있습니다. За тэгээ 29 дээр нэшлэл дээр харах юм бол тэр одоо цуу шингээсэн далайн хөө өмнөөс тийм ээ тэр Иесусийн аманд хүрэхэд тэр түүнээс намсаад 30 дугаар эшлэл дээр тэр түүнээс намсаад бүх зүйл гүйцлээ гэж хэлээд тийм ээ гүйцэлтлээ гээд одоо тэргүүнээ гудалган сүнсээ даатахва гэсэн байна. 자, 요한복음 10장 17절 18절에도 내가 다시 목숨을 얻기 위하여 목숨을 버림이라 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라라고 했습니다. Тэгээд зогсох тэр Иохан 10-ын 17-аас 18 дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол би амиа тийм ээ дахин олж авахын тулд за энийг олж унши Иохан 10-ын 17-оос 18 17-оос 18 дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол тиймээс хинт миний амийг надаас авахгүй харин би өөрийн санаагаар түүнийг өгөн амиа өгөх эрх мэдэл надад би буцааж авах эрх мэдэл надад би энэ гэсэн байна. 우리가 아까도 살펴봤지만 예수님의 죽음은 분명한 목적과 의미가 있습니다. За тэгвэл бид нэр түрүү хэлсэнтэй адилхан Есүсийн үхэл хүртэл тийм ээ
одоо зоригтой бас учир утгатай одоо үхэл байна. 자, 그리고 예수님은 십자가상에서 6시간 정도 달리신 후에 돌아가셨습니다. За тэгээд Есүс загалмаа дээр түрүүн би 3 цаг гэсэн буруу сонсоод хэлсэн бол та 6 цаг орчим тийм ээ одоо өлгөөтөө байж байгаад нас орсон. 자, 그리고 그 옆에 두 강도가 같이 십자가에 달려 있었죠. За гэтэл Есүсийн хоёр талд нь хоёр дээрэмчин бас байсан байгаа тийм ээ. Хоёр дээрэмчин. 자, 그런데 마가복음 15장 44절에 보면 이 빌라도가 예수께서 벌써 죽었을까 하고 이상히 여겼다라고 했습니다. Надсан Матай 15-ын 44 дээр харах юм бол тэр Пилат Есүс одоо үхсэн үү гэд одоо юу хөө одоо тэгж асуусан байгаа. 그러니까 이러한 증거들은 15-ын 44 Маркийнх нь 15-ын 44 биш үү? Марк 15-ын 44 байсан биш. 네. 예수께서 육체 한계를 뛰어넘지 못해서가 아니라 자신의 뜻과 의지 가운데 자원적으로 돌아가신 것을 의미합니다. Тэгвэл эдгээр бүх зүйл нь одоо энэ дээр Пилат хүртэл асуугаад тийм ээ одоо түүнийг аль хэдийн өгсөн эсхийг асуужээ гэж. Тэгвэл эдгээр үхлэн хүртэл тэр зөвхөн одоо юу гэдэг Есүс өөрийн тэр махан биеийн хүртэл хязгаартай юм аа гэдгийг тэр хинч байсан тэр махан биеийн хязгаарыг одоо давж чадахгүй. Ерөөсөө махан биедээ л одоо харьяалагдана гэдгийг бас одоо харуулж өгч байгаа. 자, 그래서 이제 13번 결론적인데 이 예수 그리스도의 죽음의 중요성은 무엇인가? 13 дугаар асуудал. За тэгвэл Есүсийн үхэл нь яагаад ийм чухал юм бэ? Яагаад ийм чухал юм? 자, 예수 그리스도의 죽음은 성경의 중심입니다. Есүс Христийн үхэл бол ерөөсөө Библийн хамгийн гол цөмөн байна. Гол цөмөн. 그리고 세상 역사의 초점입니다. За бас хүн төрлөختний түүхийн бас одоо юу гэдэг төв гэх юм уу эхлэлтэй одоо холбоотой. 그리고 복음 메시지의 주요한 진리입니다. За тэгээд мэдээж түүний үхэл бол сайн мэдээний одоо тийм маш чухал одоо бас хэсэг байна. 자, 뿐만 아니라 영생을 위한 우리 소망의 기초입니다. За тэгээд бас бидний мөнх аймын эхлэл болж байгаамаа. Мөнх ам болон одоо мөнх аймын тэр эхлэл мөн. 따라서 예수님은 나를 위해서, 우리를 위해서 자기 목숨까지, 그러니까 자기 전부를 내어 주신 겁니다. Тэр түрүүчийн нөгөөний дэлхийн түүхийн одоо юу гэсэн бэ төв мөв гэж хэлсэн би буруу хэлсэн биш. Энэ болохоор ерөөсөө дэлхийн түүх одоо Есүсийн одоо тэр үхэлд маш их анхаарлаа хандуулдаг гэсэн утга гэж байгаа юм шүү. 네, 목사님? 자, 여러분 생각해 보세요. 자, 내가 죽을 뻔했는데 누군가가 나를 대신해서 죽어서 내가 살았다라고 했을 때 참 그 사람에 대해서 굉장히 감사하죠. Хэрвээ одоо бүгдээрээ дотроо бодоод үзэл дээ. Би яг ингээд үхэх гэжээтэл тийм ээ. Үхэх гэжээтэл миний өмнөөс хин нэгэн одоо үхчлээ. Хин нэгэн одоо миний өмнөөс одоо хэрвээ тэр хүн л байгааг бол би үхэхгүй байтал тэр хүн миний өмнөөс үхчихлээ гэх юм бол бид нар үнэхээр тэр хүнд одоо жоох муухайч гэсэн тийм ээ. Одоо үнэхээр өөрөө амьд үлдсэндээ бас талархна тийм үү? 또 어떤 사람은 그 뇌사 갑자기 이제 쓰러져서 이제 뇌사 상태에 있는데 이제 더 이상 뭐 살기 어려우니까 자기 중요한 그 신체 장기들을 기증하는 겁니다. Гэтэл зарим хүмүүс яадаг вэ гэх юм бол одоо сая Монголд хүртэл шуугаад өнгөрлөө шүү дээ. Тархин үхчихсэн үхмэл байдалд оронгууд тэр хүний эрүүл байгаа эрхтнүүд тийм ээ хэрэгэлж болох эрхтнүүдээ одоо бусдад тийм ээ тэр хүн одоо юу одоо донороор тийм ээ өгч бас бусдыг авардаг тийм ээ. 그래서 건강이 안 좋은 이제 그런 부분들이 너무 약해서 그걸 기증을 받아서 다시 생명을 계속 유지하는 경우도 있습니다. Гэтэл энэ болохоор үнэхээр одоо би өөхгээд өнөө маргааш өөхгээ байжээтэл тэр донор олдонгууд тэр хүн донорын ачаар одоо амьд үлдэж байна тийм үү? Амьд үлдэж байгаа.
가령 이제 여러분들의 자녀 가운데 그러한 이제 예, 어려움이 있는데 누군가에서 기증을 받아서 살았다. Мгм. 그러면 참 감사하죠. Та нарын эргэн тойрны дотны хүмүүсийн чинь тийм ээ хин нэгэн хүнд ийм одоо хүнд асуудал тулгарч байгаа байж тал гів гинт донор олдоод тэр одоо дотны хүн маань амьд үлдэж чадах юм бол үнэхээр тэр донортой талархахаас өөр арга байхгүй тийм үү? 자, 그런데 그렇게 해도 여러분 우리가 영원히 살 수 있는 것은 아닙니다. А гэтэл хичнээн бид нар донорыг авсан, донорын одоо эрхтнийг аваад амьдрсан ч гэсэн бид нар тэр эрхтнэр мөнхөд амьдрах бол биш ээ. Мөнхөд амьдрч чадахгүй. 참 그렇게 은혜를 입어도 참 감사한데 우리 예수님은 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 그렇게 십자가에 달려 죽으신 것입니다. А гэтэл мөнхөд биш ч гэсэн бид нар түнд таалрахдаг бол Христ бидний төлөө өгснээрээ тийм ээ тэр бидэнд мөнхийн амийг, мөнх амьдралыг өгсөн. Тийм учраас бид нар түнд таалрахдаг байна. 그렇기 때문에 지금 우리가 살펴보는 교리 문답 가운데서도 그 예수님이 그 죽음으로 이 비야 낮아지심이 얼마나 중요한가 우리가 지금 살펴봤던 것입니다. Тийм учраас бид нар өнөөдрийн 49-р асуулт маань тийм ээ Христ тэр үхлээрээ тэр өөрийн үхлээрээ өөрийгөө хэрхэн дорд болгосон бэ гэж хэлж байгаа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр Христийн үхлийн талаар ингээд үзсэн байна, үзэж байна. 자, 우리 시작하겠습니다. За эхэлцгээе. 자, 50문입니다. За 50-р асуулт. 자, 그의 죽음 이후 그리스도의 비야는 어디에 있는가? За Христ аа Христийн үхлийн дараа Христийн пиано. 자, 이거 이제 좀 자. 어려운 부분인데 За энэ болохоор жоохон хэцүү байж магадгүй энэ 50-р асуулт маань. Христ өгснийхаа дараа хэрхэн тийм ээ? Тэр бас 자, өөрийгөө дорд болгосон бэ гэнэ. 그의 죽음 이후에 그리스도의 비하는 그의 장사됨과 제3일까지 죽은 자의 상태와 Аа. 사망의 권세 아래 계속 처해 있었습니다. За тэгвэл хариулт нь бол одоо хариултан дээр тэр үхээд өгсний дараа тийм ээ дорд болсон. Дорд болсон нь тэр нь их одоо хэрхэн дорд болсон бэ гэх юм бол тэр оршуулгадаж 3 хоногийн дараа амьлах хүртлээр тэр үхлийн одоо юу гэдгийг төлөвт байрлаж өгсөн байдалтай байсан бөгөөд тэр 3 хоногийн турш тэр үхлийн эрх мэдэл дор одоо юу гэдэг өгсөн байсан байгаа. Тэр үхлийн эрх мэдэл дор байсан. 자, 예수님이 죽으시고 바로 부활하신 게 아니죠. Есүс өгчөнгүүтээ шууд дахин амьдсан биш те. 이 3일이라는 시간이 있었습니다. 이 3일. Тэр дахин амьдлах хүртэл 3 өдөр гэж тийм ээ 3 өдрийг зарцуулсан байна. 자, 그래서 다른 말로 그가 음부에 내려가셨다라고 이렇게 표현되어 있습니다. За тэгээд заримдаа гэх одоо тийм ээ түүнийг үхлийн одоо юу руу буусан гэж үхлийн одоо нэг үхсдийн орн руу буусан гэж хэлдэг. 이 음부는 지옥이겠죠. 그죠? 지옥. За энэ болохоор нэг ёсны одоо тамиг хэлж байгаа. 자, 그게 좀 어렵습니다. 예수님이 지옥까지 가실 필요가 없겠죠. 근데 지옥에 가셨다고 하니까 참 이게 어려운 부분입니다. За Есүс бол яг үннийг хэлэхэд бүр там руу хүртэл өөрийн биеэр очоод байх одоо шаардлагатай нэгэн бол биш те. А гэтэл хүмүүс заримдаа одоо юу гэдэг зарим хэсэгдэр ч юм уу тийм ээ одоо юу гэдэг тэр үхлийн орн руу очоод ирсэн гэж хэлдэг байгаа. 자, 우리가 이제 좀 관련된 성구를 보면서 우리가 함께 좀 살펴보겠습니다. За тэгээ бүгдээр хамтдаа тэр Библийн ишлэлийг хамааралтай Библийн ишлэлүүдийг уншаад бүгдээр 자, 고린도전서 15장 3절 4절. 고린도전서 15장 3절 За 4절에 1-р Коринтын 여기에 그리스도의 15장 네. 장사를 지냈다라는 말씀이 있어요. За энэ дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр 1-р Коринтын 10 биш 1-р Коринтын 15-ын 3 4-р ишлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэр
목사님 다시 그리스도의 어디요? 장사 지내는 예, тэр оршуулгдсан 장사 гэж байна. 지내셨다. 예, Тэр 그리스도께서 장사 지내셨다. 예. тэр Христийг тэр Христ оршуулгдсан гэж хэлж байгаа. Оршуулгдан гэж хэлсэн байна. 자, 이 말은 뭐냐면 뭐 이제 죽으면 다 누구나 이렇게 장사를 지내죠. Оршуулна гэдэг маань хэн нэгэн өгөх юм бол тийм ээ бид нар заавал хэн нэгнийг оршуулдаг байгаа. 그러니까 다시 말하면 분명히 죽으셨다는 겁니다. 예. Тэгвэл энэ дээр харах юм бол оршуулсан гэдэг маань ерөөсөө тэр бол өгсөн нь тодорхой байх нь өгсөн гэсэн утгатай байх нь. 그러니까 그게 굉장히 중요한 부분입니다. Энэ бол одоо маш чухал хэсэг байна. 그러니까 이제 믿지 못하는 자들이 왜 그리스도가 어떻게 죽냐는 거죠. Мгм. Гэтэл итгэхгүй байгаа хүмүүсийн хувьд одоо тэгвэл тэр Христийн үхэж одоо үхдэг юм уу яаж үхэх юм гэж тийм ээ одоо хэлдэг байгаа. 자, 하지만 이 부활의 그 영광을 입으시기 위해서 예수님은 분명히 죽으셨던 것입니다. Гэтэл тэр Христ бол тийм ээ тэр дахин амьдлын тэр алдрыг гэх юм тийм үү хүртэхийн тулд тэр мэдээж өгсөн байгаа. Өгсөн. 자, 시편 16편 10절에 보면 Дуулал 16-гийн 10 дээр харах юм бол дуулал 16-гийн 10 여기 보면 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩지 않게 하실 것임이니라 했습니다. За тэгэд 16-гийн 10 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол учир нь та миний сэтгэлийг үхсдийн оронд орхихгүй та өөрийн ариун нэгэндж ялзрахыг зөвшөөрөхгүй гэсэн байна. 자, 사도행전 2장 24절에도 사도행전 2장 24절 Үйлс 2-ын 24 дээр ч гэсэн 여기 봐도 하나님께서 사망의 고통을 풀어 살리셨다라고 했습니다. за тэгвэл 2-ын 24 Үйлс 2-ын 24 дугаар ишлэлээр харах юм бол юу гэсэн бэ гэх юм бол Бурхан үхлийн зовлон эцэс болгон түүнийг амьдлуулав гэсэн байна. Үхлийн зовлон эцэс болгож. 그리고 그가 사망에게 매어 있을 수 없었음이라. За тэгээ зогсохгүй. Тэн дээр 24 дээр үргэлжлүүлээд юу гэж хэлж байна гэх юм бол учир нь түүний хувьд үхлийн хүчинд автах нь боломжгүй юм а гэж хэлсэн. боломжгүй юм а. 자, 그러면서 이 시편의 말씀을 두 번이나 이제 인용을 합니다. За тэгвэл энэ маань дуулал номын тэр үгийг одоо хоёр дахь удаа тэр одоо ашигласан одоо хэлсэн байгаа. 그러니까 음부에 버림이 되지 않으셨다. 버리게 두지 않으셨다. Тийм учраас түүнийг үхлийн хүчинд одоо үхсдийн оронд орхиогүй гэж хэлж байгаа. үхсдийн оронд орхиохгүй гэсэн үг. 자, 그래서 이 그리스도께서 분명히 3일 그 3일 동안 어디에 계셨는가 이제 이게 참 우리에게 궁금한 문제인데 За тэгвэл 3 хоног тийм ээ үхсдийн одоо тэр үхээд 3 хонсон. Тэгвэл энэ 3 хоног тэр хаана юу хийж байсан бэ? 우리는 자세하게는 설명되어 있지는 않지만 분명한 것은 이 죽음의 상태에 있으시고 또 사망의 권세 아래 놓이셨다라고 우리는 볼 수 있습니다. За тэгвэл бид нар одоо маш сайн тодорхой мэдэхгүй ч гэсэн тэр тийм ээ одоо Христ 3 өдөр тэр 3 дахь өдрөө дахин амьлах хүртэл тэр үхлийн байдалтай байсан. Тэр үхлийн эрх мэдэлээр мэдээж тэр 3 өдрийг өнгөрөөсөн байна. 자, 그러나 중요한 것은 이 사망의 권세에 있었지만 이 3일, 이 3일이라는 시간 동안만 이제 있었다는 겁니다. Тэгвэл хэдийгээр Христ тийм ээ одоо үхсэн байсан ч гэсэн тэр үхлийн эрх мэдэлээр байсан ч гэсэн тэр эрх мэдлийнх нь хугацаа хязгаартай байсан. Тэр өрөөсөө 3 өдөр л тэр үхэл Христийг одоо яг го барьж чадсан байна. 자, 우리 해설 봅시다. 자, 이게 중요한 부분인데 이제. 자, 그렇다면 예수님의 육신이 무덤에 있을 때 그의 영혼은 어디 있었는가? За тэгвэл тайлбар руугаа орцгоё нэгдүгээр асуудал. Есүсийн махан бие тэр оршуулгадаар тийм ээ тэр булшинд байсан юм бол түүний сүнс нь хаана байсан юм бэ? 자, 누가복음 23장 43절에 보면 Лукийн 23-ын 43 дээр харах юм бол 천국에 또는 낙원에 있으리라라고 했습니다.
За тэгээд тэн дээр харах юм бол юу гэж хэлж байна гэх юм бол чи надтай хамт деваажд байх болно гэж тэр хэлсэн байгаа. 자, 그러니까 우리 다 마찬가지지만 우리가 죽게 됐을 때 우리 영혼은 바로 이제 천국에 갑니다. Яг үүний адилаар бид нар ч гэсэн адилхан тийм ээ. Хэрвээ бид нар бас үхэх юм бол бидний сүнс биднийг үхмөгцөл Тэнгэрийн хаанчлал руу тийм ээ тэр деваажн руу явах нь. 자, 뭐 영혼이 뭐 어디 돌아다니거나 그렇지 않습니다. 그 미신적인 것입니다. 그런 것은. Аа. Одоо сүнс одоо энэ дэлхийгээр хэрэн хис үүслээ тэнэмэл сүнс гэж ярьж байна тийм ээ. Энэ бол зүгээр л нөгөө чөтгөр шуулманд итгэдэг тэр одоо зүйлс хүмүүсийн яриа болохоос сүнс маань шууд Тэнгэрийн хаанчлал руу явах нь. 자, 두 번째 문제 보면은 이 그리스도의 육신이 장사 지낸 바 되시고 이 사망의 권세에 잠깐 놓이게 된 것이 왜 수치와 비하가 되는가 이 문제인데. За тэгвэл хоёрдугаар асуудал Христийн махан бие оршуулгадаад тийм ээ оршуулгадаж тэр гурван биш оршуулгадаж үхлийн эрх мэдэл хэсэгхэн хугацаанд үхлийн эрх мэдлийн доор байсан нь яагаад түүний хувьд итгэвтер бас дорд болсон бэ гэж. 그러니까 사실은 우리 때문에 그런 수치를 받으신 거죠. Яг үнэндээ Есүс Христ бол тийм ээ биднээс болоод л тэр итгэвтер байдлыг одоо амсаж байгаа. 그리고 분명한 것은 이 죄의 값은 사망입니다. Тэгээ тэр дундаа илүү одоо тодорхой зүйл маань юу юм бэ гэх юм бол бидний одоо гмийн төлөөс маань нүглийн төлөөс маань үхэл байх нь. 그러나 그리스도는 거룩하신 하나님이셨습니다. Яг ихтэй Христ бол ариун бурхан байсан. 그래서 그리스도는 죄가 없습니다. Тэгээд тиймээс тэр Христ бол гим нүгэлгүй. 따라서 우리의 죄를 대신 짊어지시기 위해서 사망의 권세 아래에 있었던 것입니다. Тэгээд тэр бидний гим нүглийг үүрхийн тулд бидний ялыг үүрхийн тулд тэр үхлийн хүчин доор үхлийн эрх мэдэл доор одоо байсан байна. 자, 그러면 세 번째, 왜 그리스도의 육신이 잠시 동안만 사망의 권세 아래 놓이게 되었는가? За тэгвэл 3 дугаар асуудал яагаад Христийн махан бие төр хугацаанд ч гэсэн тийм ээ одоо төр хугацаанд ч гэсэн тэр үхлийн эрх мэдэл доор байх ёстой болсон бэ? Байх ёстой болсон юм бэ? 자, 왜냐하면 이 죄에 따른 형벌의 값을 완전히 치르셨습니다. Яагаад гэвэл тэр гим нүглийн тэр шийтгэлийг бүрэн одоо үүрсэн байна. Бүрэн үүрчдэг. Одоо шийтгэлийг бүрэн төлсөн байна. 그리고 그의 백성의 범죄함이 완전히 속해졌기 때문입니다. Түүгээр тэгснэр түүний ард түмний гим нүгэл нь тийм ээ бүрэн уучлагдсан. 만약에 그리스도의 육신이 무덤에 영원히 갇혔었다면 그것은 죄에 따른 형벌이 완전히 지불되지 않음을 의미했을 것입니다. Хэрвээ тийм ээ хэрвээ Христийн махан бие тэр оршуулгадаад тэр булсан дотор мөнхөд үлдсэн бол тийм ээ тэр гмийн шийтгэл гмийн төлөөсийг бүрэн төгс гүйцэд төлж чадаагүй гэсэн утгатай байх нь. 자, 여기까지 잘 이해되시죠? За энэ хүртэл ойлгосон уу? Ойлгож байна уу? 자, 그다음 이제 이 4번 질문이 좀 어려운데, 자, 사도신경에 보면 그가 음부에 내려가사라는 표현이 있습니다. Ганбаатар ах сая юм хэлсэн үү? Сүүлийн өгүүлбэрийг нэг хэлээд өгөө дахиад. За. Усан юм цамсан маань юу? 네. Хэрвээ Христийн махан бие одоо мөнхөд одоо юу гэдэг оршуулгадаад мөнхөд тэр одоо оршуулгдсан байсан бол тэр гим нүглийн шийтгэлийг бүрэн төгс төлж чадаагүй гүйцэд одоо үнийг нь одоо төлж чадаагүй гэсэн үг байна. Одоо шийтгэлийг нь бүрэн одоо өгч чадаагүй гэсэн үг. За одоо дөрөвдүгээр асуудлаас ихтэй жоохон одоо асуудал үүснэ хүндэрнэ. Энэ дээр хэлэхдээ дөрөвдүгээр асуудал дээр итгэлийн тунхаг дээр хэлдэг тийм ээ. Үхсний орн руу бууз гэж итгэлийн тунхаг дээр хэлдэг байгаа. 네. 자, 어,
자, 이 사도신경에 보면은 이 예수님이 음부에 내려가셨다라는 표현이 있습니다. За төлөөлөлтийн итгэлийн тунхаг дээр хэлдэг тийм үү? Түүнийг одоо үхсдийн орн руу яваад 자, 이게 좀 어려운 부분이긴 한데, үхсдийн орн руу яваад гэж хэлдэг. 자, 여러 가지 해석이 되고 있습니다. Энэ нь бол одоо жоохон хэцүү хэсэг. Энийг болохоор хідэн янзаар хүмүүс одоо тайлбарладаг. 그러니까 이 음부가 이제 어떤 사람들은 이제 지옥이 아니라 이 구약의 성도들이 기다리고 있는 곳, 거기에 내려가셨다라고 말하는 사람들이 있어요. За тэгвэл тэр тайлбар дотор хүмүүс юу гэж хэлж байна гэх юм бол за энэ нэг одоо хүмүүс энэ үхсдийн орн гэдэг маань тамыг хэлж байгаа юм биш ээ. Энэ болохоор хуучин гэрээний тэр үеийн ариун хүмүүс тийм ээ итгэгчдийн одоо хүлээж байгаа үхсэн тэр итгэгч нарын хүлээж байгаа тэр орныг үхсдийн орн гэж хэлж байгаамаа гэж тайлбарладаг хүмүүс байдаг байна. Хуучин гэрээний итгэгч нарыг хэлж байна шүү тийм. 자, 그런데 이러한 주장은 잘못된 주장입니다. За тэгвэл энэ маань буруу байх нэ буруу. 왜냐하면 분명히 죽은 영혼은 다 천국에 그러니까 믿음으로 죽은 성도들의 영은 다 천국에 올라가 있다라고 했습니다. За тэгвэл яагаад буруу юм бэ гэх юм бол нэгдүгээрт нь биш шүү. Яагаад вэ гэх юм бол итгэгч нарын сүнс бол тийм ээ итгэгч нарын сүнс бол өгсөн л бол тэр доороо Тэнгэрийн хандлал руу явдаг байх нь итгэгч нарын сүнс. 자, 그리고 또 한 가지는 이제 음부에 내려가셨다라는 것을 그냥 단순한 그 십자가의 고통을 의미한다라고 말합니다. За тэгвэл дахиад өөр нэг хэсэг бүлэг хүмүүс тэр үхсдийн орн руу яваад гэж хэлдгийг нь юу гэж ойлгодог вэ хүмүүс зүгээр л тэр Христийн загал маань тэр зовлон илэрхийлж байгаа тийм ээ загал маань зовлон илэрхийлж байгаа гэж үздэг хүмүүс байдаг. 자, 그러니까 지옥에 내려가신 것이 아니고 이제 그만큼 고통을 받으셨다라고 이렇게 설명하는 겁니다. За тэгвэл энэ маань хичнээн хэдийгээр тэр там руу яваагүй ч гэсэн там руу одоо явцаад ирсэн биш. Тэр зүгээр л тэр хэмжээнд илэрхийлэгдэхээр тийм үгээр илэрхийлэгдэхээр хүү тийм одоо маш их тэр өвдөлтийг маш их тэр зовлон амссан гэж хэлж байгаа. Өвдөлтгээд зовлон амссан. 자, 또 한 가지는 실제로 이 음부를 지옥이라 이제 그렇게 이제 해석을 해서 실제로 지옥에 내려가셨다 이렇게 이제 설명합니다. За тэгээд бас юу гэж хэлдэг вэ хүмүүс одоо дараагийн нэг тайлбар нь хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэвэл үхсдийн орн яг жинхэнэ тэр одоо там гэж үзээд тэр үхсдийн орн руу яваад тэгэхээр тэр там руу явчаад ирсэн гэж хэлдэг хүмүүс байдаг байна. 자, 그래서 예수님이 단순히 죽고 그냥 고통만 받으신 것이 아니라 완전히 이제 지옥까지 내려가셨다가 3일 만에 다시 부활하셨다. 이제 이렇게 설명하는 것입니다. Тийм учраас одоо энэ хүмүүс юу гэж тайлбарлаж байна гэх юм бол Христ одоо жинхнээсээ тийм ээ үхээд тэр бүр тамд очоод 3 хоног тамд байж байгаа буцаж ирсэн гэж хэлдэг хүмүүс байдаг. 자, 그래서 여러분 저는 그 두 번째 있죠. 고통을 이제 그렇게 감당하셨다로 그렇게 이제 저는 그렇게 해석을 하는데 이 음부라는 단어를 이제 실제적으로 이제 지옥으로 이제 그렇게 이제 해석을 해서 지옥에까지 갔다 왔다. 이제 그렇게 또 설명하시는 분들이 또 있습니다. За тэгвэл миний хувьд юу гэж үздэг вэ гэх юм бол түрүү чи хоёр дахь тайлбар байна тийм үү. Христ үнэхээр тэр загалмайн зовлон үнэхээр маш хүнд өвдөлт одоо маш их одоо өвдөлттэй маш их зовлонтой байсан учраас загалмайн үхсдийн орн руу яваад гэж илэрхийлсэн гэдгээр тайлбарладаг. Гэтэл хүмүүс юу гэж байна гэх юм бол тэр зарим ихэвчлэн хүмүүс тэр үхсдийн орн гэнгүүт л одоо там гэж тайлбарладаг хүмүүс байгаа. 뭐 예수님 충분히 뭐 지옥에 가셨다고 해서 예수님 뭐 지옥에서 뭐 영원히 고통받으시는 것이 아니라 이제 그만큼 이제 하나님의 그 진노의 그러한 방편으로 해서 그러니까 예수님을 진노하신 것이 아니라 우리 때문에 지옥의 맛을 잠깐 보셨다. 이제 그렇게 보는 것입니다. За тэгээд тэр хүмүүс юу гэж хэлж байна гэх юм бол Христ ямар тийм ээ одоо үхээд тэр
үхэгсдийн орн руу яваад гэхээр там руу очоод мөнхөд байсан биш тийм үү? Тэр Христ зүгээр тэр хэмжээний тэр тамд очоод 3 хоног хүртэл ингээ байх хэмжээний бурхан тэр гим нүглээс болж тийм их уур хилэнтэй байсан байна. Тэгээд Христ одоо 3 дахь өдрөө тэр дахин амьлсан гэж ингэж хэлж ярьж тайлбарладаг хүмүүс байдаг. 자, 이 부분은 이제 여러분들이 기도하시면서 또 좀 연구해 보셔도 되고 또 그렇게 좀 생각해 보시면 좋겠습니다. За тийм учраас энэ хэсэг бол бидний хувьд маш их адрамаатай учраас тийм ээ энийг ингээд орхиод та бүхэн өөрсдөө сайн залбираад өөр мэдээллүүдээс их усүрүүдээс судалж үзээд тэгээд орхиорой. 자, 넘어가겠습니다. За ингээд 51-р руугаа оръё. 자, 이제 51문 그리스도의 음흠. 승기 상태는 무엇인가? За тэгээд 51-р асуудал Христ хэрхэн өргөмжлөгдсөн талаар. Хэрхэн өргөмжлөгдсөн бэ? 높아지심입니다. 그리스도께서 높아지심. Христийн өргөмжлөгдсөн. хэрхэн өргөмжлөгдсөн бэ? 자, 그리스도의 이 승기 상태는 바로 부활, 승천, 그리고 성부의 우편에 계심입니다. За тэгвэл Христийн өргөмжлөгдсөн гэдэг маань хэрхэн өргөмжлөгдсөн бэ гэвэл тэр маань тэр түүний дахин амьдлт тэр тэнгэрт өргөгдөж тэгээ зогсохгүй тэр Бурхны баруун талын тийм ээ одоо суудалд заларсан байгаа. Ингэж тэр одоо өргөмжлөгдсөн. 그리고 세상을 심판하기 위해 다시 오심을 포함합니다. За тэгээд мэдээж тэр өргөмжлөгдөх дотор нь тэр дэлхийд шүүхийн тулд дахин ирэх болно гэж хэлсэн байна. 자, 이 복음의 핵심은 바로 십자가와 부활입니다. За тийм учраас сайн мэдээний ерөөсө гол цөм нь юу вэ гэх юм бол дахин амьлалт хийгээд 십자가 загалмай үхэл хийгээд дахин амьлалт маань л одоо хамгийн гол байдаг байна. 자, 그 둘 다 어느 하나 우리가 소홀히 해서는 안 됩니다. За гэтэл бид нар яг энэ дундаас тийм ээ одоо үхлийг нь ч юм уу эсвэл одоо дахин амьлалтыг нь хаях эсвэл одоо нэгийг нь голчилж ярьж ингэж ерөөсө болохгүй байна. 자, 부활에 대한 선구도 이제 고린도전서 15장 4절에 이제 부활하셨다. 또 증인들이 있다라고 말씀 있죠. За тэгээд хамааралтай ишлэл дээр нь юу гэж хэлж байна гэх юм бол 1-р Коринтын 15:4 дээр Христ дахин амьсан түүний гэрч нар одоо түүний гэрч байна гэж хэлдэг тийм ээ. 사도행전 1장에서도 이제 승천하시는 장면이 나옵니다. За тэгээд зогсохгүй Үйлс 1:9-өөс 11-р ишлэл дээр харах юм бол Христ тэнгэр рүү хэрхэн өргөгдөж байгаа талаар хүртэл байдаг. 에베소서 1장 20절에는 이제 하나님 아버지 보좌 우편에 계신다. За тэгээд Эфес 1:20 дугаар ишлэл дээр Христ бол Бурхан эцгийн баруун талын хүндэт суудалд заларч байгаа гэж хэлдэг. 그리고 заларсан гэж хэлдэг. 다시 오신다. 심판하시기 위해서 다시 오신다. За тэгээд дараа нь одоо Үйлс номон дээр харах юм бол тэр бас дэлхийн ертөнцийг шүүхийн тулд дахин ирэх болно гэж хэлдэг. 자, 우리 해설 보겠습니다. За тэгвэл бүгдээрээ тайлбар руугаа оръё. 자, 이 그리스도의 승기 상태 네 가지 요소. За тэгвэл Христийн өргөмжлөгдсөн дөрвөн байдлаар тэр өргөмжлөгдсөн байна. 바로 дөрвөн одоо байдлаар нэгдүгээрх нь тэр дахин амьсан, 부활, 승천, 그리고 하나님 보좌 우편에 자정하심, 그리고 심판하기 위해서 다시 오심. 네 가지입니다. За тэгвэл нэгдүгээр асуудал нь Христийн өргөмжлөгдсөн дөрвөн одоо байдал гэх юм уу да тий. Гэх юм бол нэгдүгээрт нь тэр дахин амьсан, хоёрдугаарт нь тэр тэнгэрт өргөгдсөн байна. Тэр тэнгэрт өргөгдсөн, гуравдугаарт нь тэр Бурхны баруун талын хүндэт суудалд заларсан. За дөрөвдүгээрт нь болохоор тэр дэлхийн ертөнцийг шүүхийн тулд дахин ирэх болно. дэлхийн ертөнцийг шүүхийн тулд дахин ирнэ. 부활과 승천은 이미 하셨죠, 과거에. За тэгвэл одоо хоёрдугаар асуудал дотроос тийм ээ дахин амьлах болоод тэнгэрт өргөгдөх хоёр нь аль эрт болоод өнгөрцөн үйл явдал. 그리고 현재는 하나님 보좌 우편에 앉아 계시고. За тэгвэл яг одоогийн нөхцөл байдал дээр Христ хаана байна вэ гэх юм бол Бурхны баруун талын тийм ээ баруун гар талынх нь хүндэт суудалд заларч байгаа.
자, Бурхны 그리고 баруун талд 앞으로 заларч байгаа. 예, 세상을 심판하기 위해서 다시 오실 것이다. 예. Харин дараа нь ирээдүйд хизээ мэддэггүй ч гэсэн дэлхийн ертөнцийг шүүхийн тулд тэр дахин ирэх болно гэсэн байна. 자, 52문입니다. 그리스도는 그의 부활에서 어떻게 승리되었는가? За ингээд 51-р асуулт маань дуусаа. За 52-р асуулт. Христ өөрийн амьлалтаар хэрхэн өргөмжлөгдсөн бэ? Амьлалтаараа хэрхэн өргөмжлөгдсөн бэ? 자, 그가 Одоо түүний өргөмжлөгдсөн талаар үзэх нь. 부활하시면서 자, 이 부활이라는 것은 이 몸의 부활입니다. За тэгвэл энэ дахин амьлалт гэдэг маань болохоор түүний биеийн амьлсан байгаа шүү. Биеийн амьлсан талаар ярьж байгаа тийм ээ. 분명히 죽으면 시체가 썩어야 되죠. Үхэх юм бол түүний тэр хүний гэх юм уу тэр үхсэн тэр махан бие маань мууддаг тийм ээ. Муудаад үгүй болдог. 하지만 이 사망 중에도 부패를 보지 않았습니다. А гэхдээ тэр хэдийгээр үхсэн ч гэсэн тэр махан бие ялзарлыг үзээгүй гэсэн байна. 뿐만 아니라 그가 이 고난 당했을 때 그 동일한 육체와 그 본질적인 속성을 유지했습니다. За тэр хэдийгээр одоо зовлон зүдгүүрийг тэр одоо амсаж байсан ч гэсэн тэр яг л адилхан нэг махан биетэй байсан. Тэр махан биеийнхаа мөн чанарыг яг л тэр хадгалж одоо хിവэр байсан байна. 그리고 그의 영혼과 연합이 돼서 3일에 그 자신의 능력으로 다시 살아나셨습니다. За хэдийгээр тэр үгсэн ч гэсэн тийм ээ тэр өөрийн сүнстэйгээ дахин нэгдснээр 3 дахь өдөртөө үхээд 3 дахь өдөртөө өөрийн хүчээрээ үхлээс дахин амьсан байна. 그리하여서 자신이 하나님의 아들이시고 또 하나님의 공의를 만족시키심을 보여주셨습니다. За ингэснээр тэр өөрийгөө бурхны хүү бөгөөд бас бурхны тэр шудраг байдлыг тийм ээ сэтгэл ханамжтайгаар гэхүү одоо харуулж өгсөн байна. 뿐만 아니라 사망과 사망의 권세에 가진 자를 이기셨고 За тэгээ зогсохгүй тэр үхэл хийгээд үхлийн эрх мэдлийг атгахч нэг тэр ялсан. 산자와 죽은 자의 주 되심을 선포하였습니다. Ингэснээр тэр амьд хийгээд үгсэн хүмүүсийн эзэн гэдгээ тэр өөрөө тунхагласан байна. 자, 그는 이 모든 것을 자기 교회의 머리라는 공인으로서 Тэгээд энэ бүх зүйлийг тэр өөрийнхөө чуулганы одоо тэргүүн гэснээр 그들의 칭의와 은혜의 중생 또 원수에 대항하는 것을 도와주고 또 그들에게 죽은 자로부터 마지막 날의 부활함을 확증시키기 위해서 행하셨습니다. ингэж одоо юу лээ чуулганы толгой гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд тэднэрийн одоо 그들의라는 게 그 사람들을 얘기하는 거예요. 아하. 예, 우리. 예. За тэгвэл ингэснээрээ тэр бидний одоо үндэслэл бидний одоо үндэслэхийгээд нэг 중생 нэгүслийн юу мэр юмтэй нэгүслийн тэр одоо дахин төрөлт. За тэгээд онсоёд хаанан хуан. За хэрхэн дайсандаа хэрхэн бид нар хандах ёстой юм. Тэгээ зогсохгүй тэд нар ч гэсэн үхслээс үхээд эцсийн өдөр үхээд үхээд тэр эцсийн өдөр тэр хамгийн эцсийн өдөрт бид нар дахин амьлуулагдана тийм үү? Энэ хүртэл бид нарыг хэрхэн яаж одоо дагуулах ёстойг биднэрт өөрөө баталж хэрхэн бид нар одоо баталж өгч биднэрт харуулсан байх нэ. За энэ маань өстой бантан болчлоо да. 목사님 아까 이거 그 설명한 거 있잖아요. 네네네. 그거를 다시 한번 이렇게 목사님이 얘기해 주세요. 제가 전체적으로 쭉 이렇게 아니 너무 아까 그 길어가지고. 마지막 마지막 거? 그 교회 머리라는 거 그러니까 그거 거기 이후로. 예, 거기 예수님이 이 모든 것을 자기 교회의 머리라는 공인으로서 그들의
Христ одоо би түрүүчийн тэр нөгөө нэг хэсгээс дахиад тайлбарлуулж байна. Христ өөрөө тийм ээ одоо саяны бүх зүйлээр дамжуулан чуулганы толгой гэдгээ тэр өөрөө би бол чуулганы тэргүүн гэдгээ баталсан. 그들의 칭의와 그들이 이제 우리를 말하는 거예요. Аа. 칭의와 은혜, 중생, 그리고 원수에 대항하는 것을 도와주시고 За тэгээд тэг толгой гэдгээ батлаа зогсохгүй тэр Христ бол үнэхээр бидний одоо юу гэдэг ихлүүлсэн гэх одоо бүтээсэн нэгэн бөгөөд тэр бидний нэгүслийн тэр дахин амьлалт дахин төрөлтийг биднэрт хэрхэн дахин төрөлтийг хүртэл биднэрт хэлээд бас дараа нь дайсандаа хэрхэн хандах ёстой вэ гэдэгт маань хүртэл бидэнд одоо заасан. 그리고 그들에게 죽은 자로부터 마지막 날의 부활함을 확증시키기 위하여 행하셨습니다. Энэ бүх зүйлийг хийхдээ бид нар үхээд эцсийн өдөр хэрхэн амьлах тухай тийм ээ биднэрт бүх зүйлийг батлан харуулж одоо биднэрт одоо хэлж өгсөн бахны батлан харуулж өгсөн бах. 자, 뒤에 또 이 부분들을 다 하나하나 이제 해설을 하니까 또 그때 또 보시면 돼요. 예. За тэгээд энэ маань мэдээж цаашдаа дахиад тайлбарлагдаад явах болохоор тайлбар дээр гарах болохоор бид тэр дахиад харъя. 자, 사도행전 2장 24절, 27절에 보면 그리스도의 육신은 무덤에 계실 동안 썩지 않았다. За тэгээд холбоотой ишлэл дээр Үлс 2-ын 24-р ишлэл болон 27-р ишлэл Үлс 2-ын 24-27 Христийн махан бие нь оршуулгдсан ч тэр ялзарлыг амсаагүй гэсэн байна. Үлс 2-ын 24-27 тэр 뿐만 아니라 ялзарлыг амсаагүй гэсэн. 고난 받으신 동일한 몸으로 벌하셨다. За тэгээд Лукийн 24-ийн 39 дээр Христ зовлон амссан яг адилхан тэр махан биеэрээ дахин амьсан гэсэн байна. 그래서 의심 많은 도마에게 그 못 박힌 부분을 보여주셨죠. Тийм учраас нөгөө нэг эргэлзэж байсан Томаст тийм ээ одоо өөрийнхөө цовдлуулсан хатгуулсан хэсгийг одоо харуулж өгдөг байгаа. 우리 생각에 구멍이 나 있으면 되게 불편할 텐데, 그죠? Хэрвээ бидний биед ямар нэг одоо нүх одоо үүсэх ч юм уу одоо сорилттой юм бол бид нар тэрнээсээ санаа зовно тэгээ тийм ээ. 좀 부활하시려면 좀 더 멋있게, 좀 더 깨끗하게 그렇게 부활하셨으면 좋을 텐데 말이죠. Гэтэл одоо Христ хэрвээ дахин амьлсан юм чинь нэг хүмүүс нь л амьлахтаа одоо хамаг тэр шарах сорвгүй тэр нүх мөхөө бүгднгийн үгүй болго сайхан одоо ямар ч өөгүйгээр дахин амьлсан бол гоё яахгүй юу? 자, 그런데 예수님이 얼마나 섬세하신가를 우리가 여기서 보게 되는 겁니다. Тэгвэл бид нар энэ байдлаар Христ хичнээн тийм ээ бүх зүйлд ингэж нарийн одоо хандаж байна вэ гэдгийг бид нар харж болох нэ. 그러니까 만약에 상처가 없다고 하면 또 그것 때문에 또 의심할 거 아니겠습니까? Гэтэл хэрвээ тэр биед нь ямар нэг шарах сорив байхгүй байсан бол бас энэ одоо мөн үү биш үү гэд бас эргэлзэж магадгүй. 예, 그러니까 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시는가를 우리가 더 알게 됩니다. Ингэснээр бид нар Христ биднийг хичнээн их хайрлаж байна вэ гэдгийг бид нар мэддэг байна. 저 여러분들 이제 천국에 가서 예수님 보면 분명히 못자국이 있으실 겁니다. 네, 목사님 다시 말해줘 뭐라고요? 우리도 천국 가서 예수님 만나 뵈면 분명히 손에 못자국이 있으실 겁니다. Магадгүй бид нар ч гэсэн Тэнгэрийн анхлт очих юм бол тийм ээ Есүс Христийн тэр Христтэй уулзах юм бол Есүсийн гар дээр магадгүй тэр хадаасны сорив байх байхаа. 물론 그렇다고 해서 그 몸이 뭐 불편하거나 뭐 뭐라 그럴까요? 좀 그렇진 않죠. 예. Хичнээн одоо юу гэдэг тэр хэдийгээр биеийн тэр хадаасны соривтой хадаасны нүхтэй байсан ч гэсэн тэр биенээсээ ичихгүй тэр биентэй одоо нэг таагүй тэрнээсээ болоод таагүй байхгүй байх. 그래서 바울도 자신이 예수님처럼 그런 고난의 흔적 가지고 하나님 앞에 가기를 원했습니다. Тэр учраас Паул ч гэсэн Есүсийн Тэнгэрийн анхлт очихдаа хүртэл Есүсийн өмнө очихдаа хүртэл яг Есүстэй адилхан Есүсийн тэр зовлон зүдгүүрийг амсан тэр ул мөртөө тийм ээ Есүсийн өмнө очиж зогсохыг тэр хүссэн. 왜냐하면 그것은 하나님 앞에 영광의 흔적이 되기 때문에 그렇습니다. Яагаад вэ гэвэл тэр нь Бурхны өмнө зогсоход мэдээж алдрын гэхүү тийм ээ одоо нэр хүндийн одоо илэрхийлэл болж байгаа. нэр төрийн илэрхийлэл болж байгаа. 저와 여러분도
우리가 하나님 앞에 가기까지 그런 흔적들이 많이 있어야 됩니다. За тэгвэл бид нар болоод бид бүхэнд ч гэсэн яг адилхан бурхны өмнө очих тийм ээ. Тийм одоо алдрын тийм ээ одоо тэр нэр хүндийн одоо сорвууд биднэрт бас маш их байх хэрэгтэй. 나는 깨끗한 몸으로 부활하고 싶다. 그거는 자격이 없습니다. Хэрвээ тэгэх юм бол тийм үгүй бурхан минь би таны өмнө очихдаа ямар ч сорвгүй ямар ч юу гэдэг асуудалгүй маш гоё биетэй одоо очимоор байна гэх юм бол энэ хүн энэ нөхөр чи ямар хүн бэ гэж тиймээс сэжиглэгдэх нь шүү. 어쨌든 이 바울처럼 또 예수님처럼 이 세상에서 고난을 통해서 흔적을 많이 가지고 우리가 하나님 앞에 참 영광의 그 흔적을 나타내 보여주는 보여줘야 되겠습니다. За тийм учраас бид нар бурхны өмнө очихдоо Есүстэй адилхан бас Паултай адилхан тийм ээ тэр зовлонгийн одоо ул мөрийг бид нар ч гэсэн эзний өмнө авч очих хэрэгтэй байна. 자, 로마서 6장 9절에도 보면은 그리스도의 부활체는 영원한 몸이다. Ром 6-гийн 9-р илчлэлт 1-ийн 18 дээр ишлэлдэр байгаа. Христийн дахин амьлсан бие бол мөнхийн бие юм аа. Христийн дахин амьлсан бие нь бол мөнхийн бие байна. 요한복음 10장 18절에는 그리스도는 당신의 권세로 부활하셨습니다. За Иохан 10-ийн 18 дугаар ишлэлдэр Христ өөрийн эрх мэдлээрээ дахин амьлсан гэж. 자, 부활에 대한 이 성구가 상당히 많은데 дахин амьлалтын талаарх ишлэлүүд бол маш их байгаа. 자, 또 나중에 이렇게 정리해가지고 한번 여러분들이 요거 어떻게 프린터가 이걸 어떻게 알려줄 수 있나요? 이거를 제가 여기서 이렇게 사진 찍어가지고 번역해서 거기 네. 올려두면 돼요. 그 제가 그 파일 드린 거 있죠? 네네. 네, 그걸로 이렇게 해서 음흠. 해가지고 그렇게 올려주세요, 손고. 네. 네. 자, 넘어가겠습니다. За ингээд энэ би чинь дээр 42 дугаар асуултын юуг бас өгнө гэж байгаа үг байсан баха тий. 42 бас эн чинь хэдүүлээ 52-ыг бас одоо бичиж өгөх нэ. 자, 해설을 보겠습니다. За ингээд тайлбар руугаа оръё. 그리스도의 육신이 무덤에 있을 동안 썩지 않았음을 어떻게 알 수 있나요? За тэгвэл Христийн махан бие тэр оршуулгдсан хэрнээ оршуулгадаад байх хугацаанд нэг ч одоо жоохон ч гэсэн ялзраагүй байсныг бид нэр хэрхэн мэдэж болох вэ? 자, 아까도 우리가 이 본문을 읽었지만 하나님께서 그 영혼을 음부에 버리지 않고 썩음을 당치 않게 하실 것이다라고 했습니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол тэр бид нэр дуулал 16-гийн 10-ыг үйлдсэн. За Үлс 2-ийн 27-тай харьцуулах юм бол тэр махан бие нь бол тийм ээ язралыг амсахгүй гэж хэлсэн байна. 자, 아까 시편 16편 10절 아까 읽었습니다. За дуулал 16-гийн 10-ыг бид нэр түрүү нь уншсан. 자, 그리스도께서 영원히 사망의 권세 아래 처하는 것이 불가능했던 이유는 무엇입니까? За тэгвэл хоёрдугаар асуудал Христ тэр үхлийн эрх мэдэл дор мөнхөд байхгүй тийм ээ. Одоо мөнхөд байхгүй байх шалтгаан нь юу байсан бэ гэж. Мөнхөд байхгүй байх шалтгаан. 왜냐면 예수님은 신성이 있으시기 때문에 그래요. 신성. Яагаад вэ гэвэл нэгдүгээрт нь мэдээж тэр бурхны чанартай, бурхны мөн чанараар оршин байдаг нэгэн бурхан байсан байна. 하나님의 아들로서 그리스도는 사망의 권세 아래 머물러 있을 수 없습니다. Тэр бурхны хүүгийнхээ хувьд тийм ээ Христ тэр үхлийн эрх мэдэл дор хүлэгдэж байхгүй байна. Үхлийн эрх мэдэл дор хүлэгдэж байхгүй байна. 죄의 형벌이 완전히 치러졌기 때문입니다. За тэгээд зогсохгүй хоёрдугаарт нь юу вэ гэх юм бол тэр гим нүглийн шийтгэлийг бүрэн гүйцэд төлж дуусгасан учраас. 자, 따라서 사망이 더 이상 그리스도를 붙잡고 있을 수 없게 된 것입니다. Тийм ч учраас үхэл цаашид Христийг одоо тийм ээ үхлийн байдалтай одоо барьж тогтоож чадахгүй болсон байна. чадахгүй болсон байна. 그래서 저와 여러분도 더 이상 사망이 우리를 두렵게 하지 못합니다. Тийм учраас би болоод бид бүхнийг тийм ээ тэр үхэл цаашид одоо айдас давтуулж чадахгүй нэ. айлгаж чадахгүй нэ биднийг. 그래서 우리가 더욱 담대하게 하나님 말씀대로 나아갈 수 있는 것입니다. Тийм учраас бид нар бурхны өмнө илүү
тийм ээ зоригтойгоор үгийн дагуу бурхны өмнө очиж чадах нэ. 그게 바로 부활의 권능입니다. Энэ бол дахин амьлалтын эрх мэдэл, дахин амьлалтын эрх мэдэл байна. 예수님의 부활을 참으로 믿으면 그 부활이 나의 부활이 되는 것입니다. Үнэхээр Есүс Христ тэр дахин амьлсан гэдэгт бид нар баттай итгэх юм бол түүний дахин амьлалт маань амьлалт нь хүртэл миний амьлалт болох нэ. 자, 3번 문제 보면 3일에 그리스도께서는 어떤 육신으로 부활하셨는가? За тэгвэл 3 дугаар асуудал Христ 3 дахь өдрөө дахин амьлахдаа ямар махан биеэр амьлсан бэ? Ямар махан биетэйгээр амьлсан бэ? 자, 분명히 고난 받으시던 동일한 몸으로 부활하셨습니다. Мэдээж тэр маань болохоор мэдээж тэр бол адилхан зовлон амссан биеэрээ одоо амьлсан байна. зовлон амссан биеэрээ амьлсан. 그러니까 여러분 보세요. 아까 머리에 가시관 있으시고 손에 못 자고 또 옆구리에 창 찔리시고 그죠? 많은 상처가 있었을 겁니다. Тийм учраас мэдээж түүний биеийг харах юм бол тэр зовлон амсаж байхдаа ямар зовлон амслаа гэж тооцох юм бол тоочоод үзэх юм бол тийм ээ тэр одоо толгоонд өргөс тэтэм зүүжсэн, гар хөлдөө хадасаар хадуулсан, түүний хавирга руу жадаар хатгсан гэл ийм олон маш их шарх түнд байгаа. Ингээд тоочход зүгээр. 자, 그러나 영광스럽게 변화된 몸으로 부활하셨습니다. Гэхдээ хэдийгээр тийм боловч тийм ээ тэр алдрын биеийг өмсөж алдрын биеэр одоо тэр дахин амьлсан байна. 그러니까 여러분 이 상처 많고 우리가 주님을 위해서 고난을 많이 받을수록 더욱 영광스럽게 우리가 부활이 되는 것입니다. Хэрвээ бид нар тийм ээ махан биетэй биеэрээ энд байхдаа хэр их эзний төлөө зовлон амсаж тэр бэрхшээлүүдийг туулж байна тийм ээ тэр хэмжээгээр бид нар бас цог завхлангийн тэр алдрын биеэр эзний өмнө очих нэ. 자, 네 번째 문제. 본질적 속성들이 의미하는 바는 무엇인가? За тэгвэл дөрөвдүгээр асуудал мөн чанарын одоо мөн чанарууд нь гэх одоо тэр түүний мөн чанарууд нь яг юуг илэрхийлдэг юм бэ гэж амжилт зогссон. Одоо мөн чанарын зан чанарын гэх юм уу дотоод чанар. 성품. 그러니까 이 속성이란 말은 이제 성품입니다. 성품. 자, 그러니까 이 말은 뭐냐면 그리스도의 참된 육체를 가리키는 겁니다. 자, тэгвэл энэ одоо зан чанар. 그러니까 다시 말하면 за Христийн тэр чухал зан чанарууд чухал одоо чанарууд нь юу байсан юм бэ гэж чухал чанарууд нь гэх юм бол энэ маань хэдийгээр одоо юу бол Христ тийм хичнээн бурхны хүү боловч тэр махан биетэй байсан. 마흔 비이때 예수님이 그러니까 부활하기 전의 몸과 부활한 후에 몸이 같다는 거예요. 다르지 않다는 거예요. тэгвэл энэ маань энэ одоо чухал чанар нь юу юм бэ гэх юм бол дахин амьлахаас өмнө тэр үхээс өмнө тэр махан биетэй байсан ч гэсэн үгснийхаа дараа тийм ээ тэр дахин амьсныхаа дараа ч гэсэн яг л адилхан махан биетэй байсан баг. 자, 그거는 굉장히 중요한 부분입니다. Энэ бол одоо маш их чухал хэсэг байна. 만약에 이제 예수님이 부활하지 않고 그냥 그 영혼만이 하늘로 올라가게 됐다라고 한다면 그 인간은 하나님의 아들이 아닌 것입니다. Гэтэл одоо бид нар тийм ээ энэ чухал шинж чанарууд нь одоо байхгүй бид нар Христ хэрвээ зөвхөн махан биеийг үхээд зөвхөн сүнс нь одоо бурхны өмнө одоо дахин амьлаад очсон байх юм бол тийм ээ энэ маань хэрвээ гэх юм бол одоо чухал шинж чанарын нэг нь биш болоо. Чухал шинж биш бол чухал чанар биш байна. 자, 그렇기 때문에 이 그리스도는 자, 참 하나님이고 참 인간이기 때문에 그 인간, 그 몸이 다시 부활해서 그대로 그 인간의 몸을 유지하신 것입니다. Гэтэл тийм ээ тэр жинхэнэ бурхан байсан, тэр бас жинхэнэ хүн байсан учраас ерөөсөө тэр байсан тэр чухал шинж чанаруудаа яг тэр хിവэр нь хадгалаад дахин амьсан баг.
자, 하지만 차이가 있습니다. Мэдээж түүнд бас тэгсэн ч гэсэн тэр бол ялгаа бас түүнд байгаа. 자, 5번 질문인데 분명히 부활한 몸은 영광스러운 몸인데 그 십자가에 달리기 전의 몸과는 차이가 있습니다. За 5 дугаар асуудал мэдээж тэр дахин амьдсан бие нь алдрын тийм ээ одоо сүр жавхлантай тэр цаг жавхлантай тэр алдрын биеийг өмсөн дахин амьдсан энэ бие болон загалмаа дээр цовдлогдохоос өмнөх махан бие хоёр юугаараа ялгаатай юм бэ? Юугаараа? 그러니까 무슨 차이가 있는가 하면은 이제는 더 이상 사망이 없습니다. 사망. Юугаараа ялгаатай вэ гэх юм бол тэр дахин амьдсан тэр алдрын махан биед бол ахин тэр үхэл гэдэг зүйлийг үүсэхгүй байх нь үхэл гэдэг зүйл байхгүй байх нь. 뿐만 아니라 더 이상 이제 연약하지가 않아요. За тэгээд зогсохгүй дахин тэр бие нь сул дорой байхгүй байх нэ сул дорой биш байх нь. 예, 이제 강한 몸이 됐고 또 신령한 илүү 몸이 된 것입니다. хүчрэх илүү сүнслэг тийм ээ ийм махан биетэй ийм биетэй болсон байна. 자, 그리스도의 부활과 요한복음 11장에 나타난 이 나사로. 나사로도 죽었다 다시 살아났는데 어떤 차이가 있나요? За тэгвэл 6 дугаар асуудал Христийн дахин амьлалт байна тийм ээ. Христийн дахин амьлалт болон Иохны сайн мэдээний 11-р бүлэг дээр гардаг Лазарын амьлалт хоёр 자, 분명히 байж байгаарэ. Лазарыг үхлээс амьдруулсан хоёр юугаараа ялгаатай вэ? Христийн дахин амьлалт болоод 11-р бүлэг дээр Иохны 11-р бүлэг дээр гарч байгаа Лазарыг үхлээс амьлуулсан хоёр үйл явдал ямар ялгаатай вэ гэж. 자, 그리스도는 당신의 권능으로 부활했지만 이 나사로는 그리스도의 권능에 의해서 부활한 것입니다. За тэгвэл юугаараа ялгаатай юм бэ гэх юм бол нэгдүгээрт нь Христ өөрийн эрх мэдлээр амьсан тийм ээ. Тэр өөрийн эрх мэдлээрээ дахин амьсан бол Лазар бол өөрөөр хэлбэл Христийн эрх мэдлээр Лазар дахин амьсан байна. 자, 그리고 또 결정적인 차이는 그리스도는 이제 더 이상 죽지 않을 몸으로 부활했지만 나사로는 다시 죽을 몸으로 살은 것입니다. За тэгвэл хоёрдугаарх нь болохоор маш чухал. Христ дахин тийм ээ Христийн бие бол дахин үхлийг амсахгүй. Тэр биеэр тэр дахин амьсан. Харин Лазар бол дахин үхэх тэр махан биетэйгээр амьсан байгаа. 자, 물론 나사로가 다시 죽었어도 다시 부활했겠죠. 부활하겠죠, 이제. Мэдээж Лазар одоо дараа нь одоо амьсныхаа дараа тийм ээ байж байгаа дахиад үхсэн ч гэсэн дараа нь ахиа хизээ нэгэн цагт Христийг ирэхэд мэдээж тэр дахин ирэхэд нь амьлах болно. 자, 그렇지만 그 나사로를 한번 그렇게 살리신 이유는 바로 그리스도의 그 부활을 보여주기 위해서 그렇게 하신 것입니다. За тэгвэл Лазарыг тэр анх удаа эхний удаа амьлуулсан шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол мэдээж Христийн амьлалтыг түүнтэй одоо харьцуулж харуулахын тулд ингэж Лазарыг тэр Христ амьлуулсан байна. 자, 이 그리스도의 부활에 5가지 중요한 진리가 있습니다. За тэгвэл Христийн дахин амьлалтад тийм ээ 5 төрлийн одоо 5 маш чухал одоо зүйл байдаг бахан. 자, 첫째, 그는 하나님의 아들이시다. За тэгвэл дахин амьлалсан одоо 5 гол зүйлийн нэг нь юу вэ гэх юм бол нэгдүгээрт нь тэр бол Бурхны хүү юм а гэдгийг харуулж байна. 둘째는 그의 백성의 죄를 위해서 하나님의 의를 만족시켰다. За хоёрдугаарт нь тэр өөрийн Бурхны ард түмний гим нүглийн төлөө Бурхны зөв байдлыг улам илүү юу гэх вэ одоо хангаж өгсөн. Бурхны зөвхт байдлыг улам илүү хангаж өгсөн байна. 셋째는 그는 사망을 정복하셨다. За гуравдугаарт нь тэр дахин амьснараа тийм ээ үхлийг бүрэн ялсан. 자, 넷째는 그는 사단과 마귀를 이기셨다. За тэгээд дөрөвдүгээрт нь тэр сатан хийгээд чөтгөр муу ёрын сүнс хийгээд одоо сатаныг ялсан. 다섯째는 그는 산자와 죽은 자의 주님이시다. За тэгээд тавдугаарт нь бол тэр амьд хийгээд өгсөн хүмүүсийн эзэн нь мөн байх нэ. Эзэн нь байна гэж.
자, 산 것과 살리는 것이란 단어의 의미가 있습니다. 차이가 있습니다. За мэдээж амьдэрсэн биш амьд хийгээд амьлуулсан гэдэг үгний ялгаа байгаа тийм ээ. Амьд хийгээд амьлуулсан гэдэг хоёр үгийн ялгаа байгаа. 이 산 것이란 단어는 살아있다, 생명이 있다라는 옛날 단어입니다. Мгм. За тэгвэл энэ болохоор 8 дугаар асуудал шүү. 8 дугаар асуудал нь амьд хийгээд амьлуулсан хоёрын одоо үгийн ялгаа гэж. За тэгвэл энэ маань 7 дугаар асуудал нь юу болчих? 7 дугаар асуудал нь тэр нөгөө нэг юу штэ. Христ дахин амьснараа 5 одоо төрлийн одоо 5 одоо тэр чухал зүйлийг илэрхийлсэн гэж. Тэгээд 5-аа хэлсэн. За тэгээд 8 дугаарх нь болохоор амьд хийгээд амьдруулсан гэсэн хоёр үгийн ялгаа гэж. За нэгдүгээрх нь болохоор биш ялгаа нэг биш зүгээр амьд гэдэг нь болохоор одоо ч гэсэн амьд байгаа тэр амьтай одоо амьсгалж ийн амьтай гэсэн үг байна. Нэ. 그러나 살리는 것은 살아있게 하다라는 뜻이 있습니다. Харин амьлуулна гэдэг маань тийм ээ түүнийг амьтай болгоно одоо амьдруулна гэсэн утгатай байна. 자, 그리고 9번째 보면 아까 공인이라는 표현이 있었죠. 공인. 예수님이 공인이라고 했는데. 아하. За 9-р асуудал. 쉽게 말하면 9-р 공인은 асуудал. 공식적인 대표자를 가리킵니다. За 9-р асуудал дээр энэ дээр харах юм бол би хариултан дээр нэг хэлжсэн юм. Тэр чуулганы толгой гэдгээ одоо баталсан гэж тийм үү? За тэгвэл энэ баталсан гэдэг үгийн одоо үг маань одоо юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол тэр бол ерөөсөө тэр чуулганы тэргүүн гэж тийм үү? Тэрийг албан ёсоор одоо төлөөлж байгаа гэдгийг одоо хэлсэн үг байна. 그래서 우리가 보통 이제 공인들 하면 이제 뭐 국회의원이나 뭐 어디 뭐 대표하는 사람들을 보통 우리가 공인이다라고 하죠. 개인적인 사적을 위해서 행동하는 게 아니라 여러 무리를 대표해서 하는 자들을 말하는 것입니다. Аха. За тэгэхээр одоо яг энэ үгийн утга нь болохоор манай монгол хэлэнд юу гэж хөргүүлэгдэж байгаа вэ гэх юм бол зөвшөөрөгдсөн гэсэн одоо зөвшөөрөгдсөн одоо батлагдсан гэсэн утгаар хүрэгдэж байгаа. Гэтэл яг энэ үг болохоор энэ солонгос хэлний үг нь болохоор ямар нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийг төлөөлдөг ганц хүн гэж хэлж байна. Жишээлбэл одоо юу гэж хэлэх юм бэ тэр манайх дээр чинь сонгуул болохоор сонгуул нэг одоо дүүргээс ч юм уу одоо сонгуулийн хорооноос нэг хүн одоо сонгогдоод одоо тэр олон нэр дэвшигчнараас нэг нь сонгогдож гарч ирдэг тийм ээ. Яг тэр одоо хүнийг одоо ингэж илэрхийлж байгаа маягийн одоо нэг хүнийг төлөөлөгч гэж сонгож байгаа гэсэн утгатай. Тэгэхээр манайхаар болохоор арай өөрөөр орчуулагдаад байдаг. Энэтэй болохоор хүмүүстэй холбоотой хэлэгдэж байгаа. Хүнтэй холбоотой төлөөлж ийна гэсэн утгатай ерөнхийдөө. 자, 그래서 그리스도의 위대한 구속 사역은 이 공적인 그러한 본질을 지니고 있습니다. За тийм учраас Христийн энэ гайхалтай гэхүү юу хөө сайн мэдээний тэр ажил нь болохоор одоо сайн мэдээний ажил нь яг л бусдын өмнө хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо байна гэсэн утгатай үг байна. 자, 그러면 공인으로서 그리스도는 누구를 대표하시는 겁니까? За тэгвэл 10 дугаар асуудал саяны үгийн одоо солонгос үгийн одоо үндсээр үзэх юм бол тэр бусдыг одоо тэр хүлээн зөвшөөрөгдөж одоо төлөөлж байгаагийнхаа үүднээс тэр яг хэнийг төлөөлөд байгаа юм бэ? Хэнийг төлөөлөд байгаа? 자, 그것은 바로 하나님의 백성, 자신의 백성들과 또 자신의 교회를 대표하십니다. За тэгвэл тэр хэнийг төлөөлөд байгаа юм бэ гэх юм бол тэр өөрийн ард түмэн төдийгүй өөрийн чуулгануудыг тэр чуулганыг төлөөлж байгаа юм аа. 자, 11번째인데 그리스도의 부활을 통해 교회가 얻은 유익은 무엇입니까? За тэгвэл 11-р асуудал Христийн дахин амьлалтаар дамжуулан чуулганд одоо ирж байгаа одоо энэ дээр болохоор жоохон чуулганы олсон ашиг юу вэ гэж байгаа байхгүй юу? Чуулганд ямар одоо ашигтай зүйл болсон бэ гэж. За энийг хариултыг сонсож байгаад нэгтгэе. 자, 굉장히 중요한 질문인데 우리가 부활을 통해서
얻는 유익 첫 번째는 바로 칭의입니다. 칭의. Цонхий. За тэгвэл 칭의. мгм. 네. Нэгдүгээрх нь болохоор энэ болохоор тийм ээ зөвтгөгдөж байгаа бид нар. 그리고 둘째는 은혜 안에서 소생하는 것입니다. За тэнгүүтээ хоёрдугаарт нь болохоор бид нар нэгүслийн дотор тийм ээ нэгүслийн дотор одоо амьдрах болсон. 아까 그 십자가는 우리의 죄, 죽음에 대한 은혜라고 한다면 이 부활은 우리의 영생, мгм. 그죠? 영원한 그 하나님의 나라에 대한 은혜라고 할 수 있겠죠. Түрүү нь бид нэрсэн загалмай гэдэг зүйл маань тийм ээ одоо загалмай маань бидний одоо амьлалттай холбоотой бол одоо тийм ээ энэ одоо дахин аймалснараа энэ болохоор биднэрт болохоор дахин аймалснаар биднэрт мөнх аймыг өгсөн. Мөнх аймыг одоо өгсөн бидний мөнх аймтай одоо холбоотой байна. 그래서 어떤 의미에서는 우리는 날마다 부활한다 그렇게 볼 수 있습니다. 날마다. Тийм учраас магадгүй зарим талдаас бид нэр өдрөөс өдөр тийм ээ өдөр бүр одоо дахин амьлсан гэж ярьж үзэж болно. амьлдаг гэж. 물론 우리가 죽은 이후에 주님이 오시면 부활하겠지만 мгм. 우리가 날마다 부활한다라는 그런 생각으로 살아야 된다라는 뜻입니다. Гэхдээ мэдээж бид нэр одоо эзнийг дахин ирэх юм бол бид нар бүгдээрээ дахин амьлна тийм ээ. Гэхдээ хэдийгээр бүгдээрээ эзнийг ирэх үед дахин амьлах боловч бид нэр өдрөөс өдөрт яг л өдөр бүр дахин амьлсан нэгэн шиг амьдрах ёстой гэж бодох 그리고 хэрэгтэй. 세 번째는 대적과의 전투를 지원해 줍니다. За тэгвэл 3 дугаарт нь одоо чуулганд ямар одоо нэмэлт гэх юм уу ашигтай зүйл бий болсон бэ гэхмэл 3 дугаарт нь бид нар дайсантайгаа дайдахад биднэрт одоо артлын хүч маань биднэрт хүч маань болж өгдөг байна. 무슨 말인가 하면은 대적이 있다 하더라도 우리가 두려워하지 않는다는 겁니다. За тэгвэл бид нар энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол юу гэсэн үг вэ гэхмэл бид нар дайсныхаа өмнө биднэрт ямар нэг дайсан тийм ээ учирсан ч гэсэн бид нар айх шаардлагагүй гэсэн үг байна. 그러니까 여러분 오늘 만약에 죽는다고 하면 천국에 오늘 들어가는 겁니다. За тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол юу гэдэг бидний одоо айх айдас нэг зүйл тийм ээ. Тэр үе бид нар өнөөдөр өглөө гэх юм бол өгсөн яг тэр үедээ бид нар Тэнгэрийн хаанчлалд очсон байх болно. 여러분 천국 빨리 가고 싶어요? 천천히 가고 싶어요? Та нар Тэнгэрийн хаанчлал руу хурдан очимоор байна уу? Эсвэл дайж агаад очимоор байна уу? 물론 이제 우리가 마음은 빨리 가고 싶겠죠. Мэдээж бидний хүсэл бол хурдхан шиг л очимоор байна тийм үү? Хурдан очимоор байх. 그런데 이제 때가 다 있습니다. Гэтэл бид бүгдэд өгөгдсөн цаг хугацаа гэж байгаа. 하지만 이 세상을 사랑하는 사람들은 이 천국은 관심 없을 겁니다. Гэхдээ дэлхийн ертөнцийг хайрладаг хүмүүсийн хувьд бол тэр Тэнгэрийн хаанчлалын талаар Тэнгэрийн хаанчлалд хурдан очих юмсан гэсэн ч юм уу тийм иймэрхүү Тэнгэрийн хаанчлалын талаар ямар ч бодол байхгүй хаа. Дэлхийг хайрладаг хүмүүсийн хувьд бол. 그러니까 천국을 이 사모하는 분들은 분명히 하나님을 그만큼 사랑하기 때문에 날마다 하나님을 가까이 하기 때문에 하나님께서 그러한 은혜를 주시는 것입니다. Гэтэл Тэнгэрийн хаанчлал руу тэмүүлдэг Тэнгэрийн хаанчлалыг хүсэж тэмүүлж байгаа хүмүүст бол тийм ээ бурхан өдрөөс өдөр бүрт тэр гайхалтай ивэл нэгүслийг өгдөг учраас тэр хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлал руу одоо тэмүүлсээр байдаг байна. 자, 네 번째, 마지막 날 우리 몸도 부활할 것을 확신하는 것입니다. За тэгээд дөрөвдүгээрт нь эцсийн өдөрт бидний бие хүртэл дахин амьдрна гэсэн баталгааг биднэрт өгдөг байна. Бат 이 итгэлийг. 부활에 대한 소망이 정말 산 소망입니다. Үнэхээр тэр дахин амьдралтын талаарх найдвар гэж тэр энэ найдлага маань бол үнэхээр амьд найдлага мөн байна. 하나님의 약속입니다. Бурхан биднэрт амласан. 그래서 우리가 이러한 확신과 또 이러한 위로를 통해서 우리가 하나님 앞에 좀 더 가까이 나아가는 것입니다. Тийм учраас бид нар энэ бат итгэлээр энэ баталгаагаар дамжуулан бид нар Бурханы өмнө улам илүү ойртон очих юм аа. 분명한 것은 예수님께서 우리로 하여금 이러한 유익을 주시려고 십자가에 죽으셨다가 3일 만에 다시 부활하신 것입니다.
биднэрт ийм ашиг гэхүү тийм ээ ийм ашигыг өгөхийн тулд бурхан тэр Христ бидний төлөө тэр заалмаа дээр цовдлогдсон насаараа дахин амьсан байна. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр энэ хүртэл ингээд дуусах юм. 자, 혹시 질문 있으시면 Асуух асуулт байна уу? Манайхан дугуй асуулт. 자, 질문해 주시고요. Дахин амьлахад яг одоо бид нар яг одоо энэ байгаа биеэр амьлна гэж